Sala le pungala au matala uau. Dio fo Samoa fai ona taiao. Te amatanga ole asofa apopo ole olanga. Te taiao nai matani ufea ngai maleata. Te tala Lenei ua soa ai nei Samoana. So ti tau pau le sua malie o le mine ula. Mapau paunga o le lupe luma o le moso oi pula. E langa ali ua pua ina mai lona manongi. E aso kou ua koa ina i le Samoa moni. Tio fo Samoa fai ona taiao. Le amatanga o le asofa apopo o le olanga. Le taiao nai matani ufea ngai maleata. Le tala Lenei ua soho ai nei Samoana. Awa mo malie I maunga. E asofo na valo ia I mapaupauna. E inga ua whaako ia tuile matai. Tangata soi fua ua oli oli ma Faafetai. Tio fo Samoa fai ona taiao. Le amatanga o le asofa apopo o le olanga. E taiao nai matani ufea ngai maleata. Tala Lenei ua soho ai nei Samoana. Le tio fo Samoa fai ona taiao. Le amatanga o le asofa apopo o le olanga. E taiao nai matani ufea ngai maleata. E tala Lenei ua soho ai nei Samoana. Why you should drink warm salt? Leua marminu te te ele tula e valu si tu on sai mai si kau I kau seta tu masini ia fa mon on sai mai. Ia te whatala whatu sa mo ni vanga o le Afiafi. Tau si o langona le maia. Ia, o le aso iwa
la solo naiva o le masina lona wha o le tausaga. Ia le fua a matalia fo'i whiau mga luenga masani a lau whale whasalau, lau wale si whasalau. I le ai o le matawhanga umi, o the City of Long Beach, whea ngai ma Lenei vaenga o le Lalolagi. I le stete o Amerika o California, o lona ai i Polonga City o Long Beach. Tura lata i le sami. Ai o le mafuanga na whaingoa i whapena. I le ngata fo la lata i le ocean. Ai umia e anga i tai e tu me ele Queen Mary ma va ai e nimo lava ai i le white sand o le matawhanga e tau ai o e watu i Huntington Beach, Newport Beach, yo e pe fa pe na le nimo le va ai i le nei vaenga o le Lalolagi o lo matou au mau ma tau tuina tuelo Tupa'i ma lo tu mamalu. Ia ia le tatununga ia le fuwa a matalia fe au mga luenga masani o le nei aso ia i le tau whaila vai tau tuaina lau tau whita whaafonga sa mo po fia lava le mea olo o e mafuta mai ai ma maua ai le tau tua mai au nanga si fonga o tai afo mato ti toi whaatalo whati ate o e swafa man malo o kirisi o lo tātou matasili a whapele o le leilau whaalongo mai on a mai leo se comments se si a whai e leo langona mai au ia pele langona mai ia le tātou le music ia le lei Faafetai o le nā o lo tulanga le lei tātou o nanga o le nei aso ia matu te whaatalo whatfo i ati oe Samoa lau whaafonga po fia lava le meo e mafuta mai ai Samoa New Zealand, Australia, le atu Europa, o le sa e tu tonu, ai mai se fo ia tatu tama whana, to tele i o la wali i ngalu lue lungo vaa, vaa whangota, o vaa fo ia vaa la o loa, i o le fo ia i alo le atunu, o lo ngalu lue i tonu o vaa fo ia meli, le whimalanga i eitanga tata whao, ia o te manatu, o maua le tautua mana o nga whaatalo whatu, ele ngata foi la ia i latou o taape le Lalolagi a o tama whanau fo i Samoa o lo i tonu o vaenga au o le nei atunu le ngata i le vaenga au o le nei atunu vaenga au o New Zealand o Australia o Europa tofu o ma ia fita o nei atunu ma halo tama whanau o tatou atunu i isi o nefi o lo tautuaina i le vaenga au Farani ia pe ua taape le atunu ua lei longa se vaenga o le nei Lalolagi a ua tala fea ngai tonu ma le meo penga ta whailangi ua fea ngai le feo i o le Lalolagi ma nino foi to telefo tangata ese ua i tonu o le tātou atunu ele i Masani ai both American Samoa and Independent Samoa Wale o tele ti tangata ese, ele ngata o saina, o intia, o iei foi fiti wana no foi Samoa, e tasi mea o Korea ia na tumu atu Korea tuila i aso. Wale ngata la ili na, au whaateleina. Ua whaateleina i tangata watu, maise lava atu nu Asia. Leo fai titia foi palangi, i wanga i atu lo tato nu, i foi to tele i lato fai poipo, i te mai tai o tātou anu. A o whapena foi ona ta ape atu o tātou anu i tu e fia o nei Lalolagi, ele ngata ua tāla ngawhai, le ngata o whe au mga oisi ua e ele tangata e Masani ana mafuta mai la tautua. E mafuta e whai a onga i Malaysia, Indonesia, e whai a onga ai, o le tupulanga le li i lo matonu fe mai ta tupulanga le leia ma pali i chan te malelangi which yo tuala itia ai ua ufisile tu po fia me o savali i le lima le fitu tausanga talu ona faia onga i tonu Indonesia yo ia pe o fainga ne ua ye foi tangata o tatu ua mu mai Solomona mu mai yo e yai lo sister in Lomon to misiona to lo o no foi foi tonu le Solomon Islands ia ono ngaluenga
me ua maua i ngā luenga. E meise lava i mo meo ngā luenga wha asua tusi, meise i mo meo ngā luenga wha insinia, pi o tui ngā luenga na o lo mo mia atu i tatu tangata, i ai meise lava i tu tonu, i e fu sa mo lo tu tonu sa iaile vangata o respect i tonu fiti, sa ngā lulua e fu inisi alo o le atu nuu, e o mea te minei, o lewa na ngā lulua i fiti, ia ma pea ia ni fōlinga o peu fōlinga me tangata nuu, o fiti la vaia. Ia pe o wanga i le vanga lea, ia e whaalau tele atu ai se whaatalo whalau si whonga o le taia fōu. Ia i lau whaafonga anga Samoa i le nei vanga o le Afiafi, ua 15 minute te eli tu lai fitu ia i mātou Americanei, ia manatu, ia o le a tatu wafi o tatu matai, ia tatu te fesili iai, tatu te anono manu i lo tatu matai sili, ia e nate ta iala, e nate a matamea. Ia i lava le taritonunga, tatu te whaialo mea unoa ma lo tatu fesili, lo tatu matai sili. Ia lo no vinga o tatu whaialava tatu ilo silafia ma lo uiloa. Ai pi o le mea na e tam whai alo alo ai, ia o lo tatu whamoimoe, lo tatu lava iloa ma lo tatu malosi, tatu te whai ai le tautua ma le aunanga, ia ele i uisona le lei. Melea, ia puno meira o ao le la a tatu pese, ia a matai fo le tatu tautua i le nevaenga o le Afiafi. Kilo ha. Le tuaro matu tama. Ia, ua amataria fo ife au mga luenga de yasu. Ai le mapae le anga Faafetai i lau fio. Faafetai au wawe ta iala, wa e mua e te muli lo matu wola. Faafetai ilo le tu la fo ina. O au whaamanuianga i o matu tangata, o i la tu fea ngai ma whainga malanga. O lunga o le ea, o lunga o le vasa, lunga o le whanga ele, o la tu fea ngai ma ngā luenga wha ofisa, ngā lulue le mu ngā lā ma ti munga, o i la tu e fea i loli mata Vale, o le manatu tamai. Ia, ele ngata fo i leo lo, o i la tu oro ngā lulue lunga o vaa. Vaa te tele fea ngai ma malo te tele. Nei o mātou tangata sa ili malo. Ai sa ili atu i ate oe ma waile manu malo. Si Faafetai ia sili wa e whaia ino mātou ola. Wala au ilo ngang pa ia e tautua lua le tautua me au nanga o le nei aso lo mātou tamai. Mātou te marolosi ona oe. Mātou te le solo muli matau au ina mapeva le vai. Ona o lo mafuta mai. Lua nganga pa ia, tautua lua i mātou uma. Whamangalo i mātou uma le toto pa ia oe ke risolo mātou li i matwhaola. Amen.
O le viinga o le atua, ia pe uma o le ofe pese fo le ale ekarisia PAC, pe uma o kilani e ia le ekarisia lea o Sydney, Australia, ia na. Pese saunia le lei o le taina o la au o le si ufofonga, Faafetai tele, matu te whaongaina pea, ia autou recordings, ia po autou pese pesenga o viinga, ia e whai ma mea mātou te vivi ai lo tātou atua, ma whaongaina ai autou tā penanga, ta pena le lei o viinga o tātou matai, ia o le viinga i le atua o mawhai o no mātou whaongaina, ia e whaawa o tuai ma a mata mea i le tautua, mo oe sa mo e lau whita whaafonga. Ia i fwori tātou le fwua a matalia whi au mga luenga o le nei aso, o le aso lona iwa, aso se fulu le nei i le tātou atunu o Samoa, ia manisi o le ma le Pasifika. Si vanga na ai ia Samoa la e aso whaatasi ma New Zealand ma Australia, o tele o tunu o Pasifika e laina whaatasi ma nei i Amerika, e leo to aso iwa le nei, ia whengai ma, ia mana tua foi pe o le daylight saving fo le na ma le tasuia o le tele o meru tātou atunu. Ia pio na ua sala ese ia Samoa i le Pasifika atoa, ia e tutusa aso ma New Zealand ma Australia. O nei ia pe tutusa matonga o Fiji, ma atunu laiti umo le Pasifika, ia a fiai ma tutuila ma Mnuia, ia e laina tutusa ia ma le nei atunu tele. Ia e po alava suinga ua iai, e ia le taritonunga, e saufo isi au ngā tupulanga, ia a o ina sua malia le meo le tangata, le meo le suisui mea, a sui atua ua manai le vaai, ua ono tau ai fo ita ia i se vai temi ta sui ei mea. I pe o le au ngā lea, o le vi inga o le tangata, ia fesili o ai na whaia le mele lon temi, o ai na whaia le mele lon temi. Langa pe o i nā tonu na mafu ai, ia o na le pe ua le sanga tonu ai le vi inga i le atua e o tangata. Pe o tam whaile tangata ia vi ia tangata ia teia. Ia vi ia e isi tangata, na i lo le vi o tangata uma, i le atua na whaia le tangata. Ia, mana tu o lea ua, tea i langi fitu ta i matangi o le nei aso, le fe au, ma le titalo na o amtainai, ia ma le vi inga o le atua, na whaia i lea au whai pesitele, ia le langi ina o vi inga o le tātou matai, ia e tātou te amata mea ai, tātou te lei alo tātou anga i mua tātou te fesili i le mata i sau o le atua soifua na whaia nei mea uma. E mata nei ma e sila tutoa i le vanga leu tātou whaasamoina o le te konolosi. Tātou loi la ia lea. I le ma o le atua e ou le fuafuanga. I le uinga o lautala o le atua e nati sila fia ia le lalolagi ma le lalolagi o le tangata o mea uma o lana fuafuanga. E maofa le tangata. A tatu ai nei ia manatua. Nau mai mo mea o ata tifanga hui e. Te pi o le atale o le Back to the Future. O ata o James Bond. Malo tatu le loa. O ata ia
pe o le image le o le real world le o tatu iai. Pe o le ufa matala mai e ata tifanga nei. Le Samoa e o iai. Le la ua, na sera tala, le Lalolagi o le a o i mei. Tatou matamata umana tatou pi tatou te tala tausua, ma tatou tala ata, i ata o James Bond. E alu loa James Bond, se ia ele peni tau tala, alu ngā, e alu loa James Bond, pe vai atu loa James Bond, ua lata mai le sifi, voi lele portam, whaasanga i tu o James Bond, su ele wati a tau tala ele wati, o te lelo po mātau mai nisi o i tātou, vai taimi o Sean Connery, pi o James Bond, tanga e tātou vai taimi mātua. Ma le tele o ta tifang, vai foi lai le atale o Back to the Future. Vai nei shape o ta vale na e whaonga me le atana. Ua tutusa le leia pe uma o le fai mai le shape o ta vale fau le ta malo o le Tesla. O i pe tau te loai, e pe e valo i a lava mea e o mai o le olanga. Le ana tatu, e whana le tatu nunga. In the next 5 years, the next 5 to 10 years, tatu tilo whala ia lea, i le suinga o mea e tūla i mai i le Lalolagi mantua. Peia o nei atu nu te tele a mata tuai suinga o mea. Le vave o sau ni ni a sau le meo le peicha me foi le ke foi mesi si aki o he al page e tu i te whaalongo tu foi le upe ua enge ma ke sisi o ka kango lo kilo ta uma ele peicha nga le telefoni tata e return kolo alu meia uma tu telefoni a saulo ma meo o cellular o cellular la i na vai taimi e tasi se telefoni so ea ina o pene. Ai te vai fula i ata o James Bond. E alu lua a le tano le wati pe se ia ele peni tala no ele peni le ala le mere o tatu va ai. Le ua fa so e fula ta vale o te fai atu ai le ta vale le ta malo le o. Oi fu le ngol ona le no fai le Tesla. Mai fula ta vale na. Ia leo pe o complain tangata e Masani Los Angeles wa mata ia drive na fewa I driverless vehicles wa mata na fewa I ta vale ele ai after vale hoi ele se fautala ia pe o leo mata ona complain isi se tete ma fai tionga tangata e mo ia o fai na fewa I ta vale ele ai after vale e pe e fale Masani tele tato me e tate o feni meta te sau fai ile afo ile passenger side ai le se a ver vale o fengi me o fa penginga fai ale o tupo fe o vale o le o fe o vale te ele ai ni ele ni afta vale se falta ai ile masau sau o le mafu faurtanga o ia me uma o le masau sau o le mafu faurtanga e te ia i le whapea o le mata I sau o le atua. O le mata I sau o tātou mataisili. E ai mā mea nei. Ina nei manatu le tangata. O lona ma e o lona ma e le poto salalau. Ale ai. Tasi le mea te tau on tātou manino ai. Ia. O le tangata la le anga le Tesla o Elon Musk. O a Thorn o nasa ye mo le mafale le siri ka o Hawthorne. O nala le ye le spaceship company tangata foi le. O tangata matautia le masau le sa ili ai lunga lava pe lata maila Elon Musk ia pi o tama matua ia le tangata le ngo ia le software foi le na pe o inana a mata mai ele tangata le o ia pi fai ala utala a pasi mai nela uta vale o te I pe lua
aso taluai. Mo o te ile so solo e ole new truck, ta ole cyber truck. Ole cyber truck, ole afui. Ta vale fou ole truck fou ale Tesla. Yo, a lanu la pe lanu le tau light brown le lanu ta vale ia te fa ai to fa mali liu al truck le ta Tafa o ka kilo kong o ke le lo atu masi afta vale ona tint fa solo ato ia ai ala sa fa ile afta vale ai ina wo ai tu ngal complain ta tai wa mai o tele na va ai ta vale fa pena o le ni afta vale sole an ko ma kia ole ta po lenga folile mataulia pe ana fai atu e poto atu tangata nei lor computer wa tangata ke feeding al computer o information uma ave ko kong of information fanga ka mo sa fafo o ia tia wa ia my main concern I tu ngata vale ole me fole le te ia o se saka me pangi ko kong pe se information ka ko kong ke wala kula ka vale mo memory ai wa ia pe la tu vai fai mai la ila tu leo ta fa longo tua o fai mai ala tu le e makua safe farta vale pe ona ia me se la tu inga me fole le o na o alo na ta nga ku e con information algo ke ingir ka au o paka ka vale lu mo lo fale e sole se ko le lo se le pe fa fe o ka mala malama ngi ku inga me pe o ai ke le feita winai oi ai mo o lava ia o te le tali aso o stava le se vale tu sape fai mai e makua sefe ale lu vale o ai e makua le ai mai o lo mafo so ai se le foi fo ngai mele ani o fai mai ke ka vale e alu ka vale mo mori oi ai le ai se a ver ka vale yes o fengi me o fa pe lalangi o fengi me o fa pe ngi lalangi au ila po o fea fa yelu tato masalo ai fai o le mata sau le o le atua e te pena I ni to inga me fa pe e ta wala mai ia ila to nei ia o le nala o le ela ka kala la fai a ki o fa pe mai o le ko yengi ka vale ke le ko e ves ka vale o ia ka vale mori o ia no ngawinga o le aka ki e ma salo ia ngi ka vale le o le ngafo e si le rolo o e tuile la ai e le leia le foot mobile le leia le foot mobile le safe safe more safe atu le foot mobile ia ngai lo le driverless sole ia o te tilo atu lai tau ni tavale Tesla pe o le tau ngo fia le masala po le torch fu wafe tau ta vale e sa mai lunga se la wafe sole valu se fu wafe I vo se fu alo te fatu pe o le tau maulalo le Tesla o le torch fu lima se fa pena ai ela le me mali mana tu o ta vale le na mata pau al ke mi ke mau o ta vale o le oka se longa ki o ka vale fto e lengi ka tila sole tala to nafi pasi mana ta vale I le ole ka langi I au se ngero au ki no me waku le Tesla le tila e ka tila nga o ile Tesla o fa pe e yai la te mi pa u maula lo ta o ta vale nei ai on o le finga fo le left asa u fa fo ia male truck na vanga ta o le cyber truck ia o le truck ale Ford o shapes la ta vale nei pe ia wa vai ta vale foi spaceship foi yata foi mo meu ka ke kau musu ka ke kau fefe ke ai ia so solo e foi la le cyber truck e ukalangi very unusual shape por ta vale ia o te le lo ni ka ngaka o sele o le aku ngu fa mana I mea tangata
Ia le la ua ye marikatila ale ta vale la vale lono winga. Ele o koe mamau foi la le tesla. Ia pe ia o regular cars ia e paule me le ta vale. Ele ai se asu a pena fatu e ia la uo o ia la ia uo e to toru na ia o i tofu mama ta vale. Io e sia uo foi fe au. Le kale sia sfitu fe arwa fo le tesla a o le tuainga la le pe uma o le ale o le wai o le ex te o manino tele ai o tele lon mafofo ngi ka ko i lon pe o ia le anga ka vale le o lona le o ta vale o le mon le polut o le ea o le asu vo le e ia la valo na fai a fai o le ma o fe fai mai le ma wa fa pe o le battery o le ma o ta vale e mafu ai ona ia o tala no mai le ma na tafaitau atu ina o le ma o le pari o ta vale ta tia i lalo le foloa o le ta vale pi to titi a te le fa penale le te le ma i le pi o pari foi o regular cars a fa pe o le pari te le o le pari foi la e fa penalo na mamafa o le pari na mamafa wa le shafi o ta vale e o maluma o matua o lona winga o compartment o ta vale o luma matua e le shafi ai ala na mamafa ta vale o le maa o le battery o ta vale o le mela le yo o ye la usa i linga po o fea la le mesa o le fainga o le battery le wa te taunu tatu malama i le battery le ina ia le plan mo le mamafa fa pe o le tala anga fo ta vale one of the most fastest vehicle i le lunga fonga ile te mini Malo Dave. Ia, se yo fatalo fatu inisi on fai ona fatalo fa mai le nei vaenga o le tautua ma le aunanga. Ia, oe, Dave J. Malo tui, alu atu alau ta vale fa pea ua kai o le fale. Aku alu sa o le tesla, ngaka i le awala. Ia, ai oso le sami. Ioi, o toi ngā mea nata te vai ai. Simi te o ta vale e o ala tō. E wha moe le GPS. E pei a pei a mobile phone. E sa o simi. E moni. Io e. Ai te sila fia foi lai e whaare teimi e sasi le GPS. E le ngata le sasi o GPS. Ai a whaata milo o le GPS. O le whale ngā le lua poloka e kau iei. Ai a whaka milo o le GPS e ke o se runga o freeway e ka milo e fefo ko atu i le whale le. Iei foi a foi le no fai atu o le GPS pe fa pena le designing o le me fole le o pe o satellite i lunga la tutte le nga luenga nga le Endeavour o le Endeavour le va na America le va o le va tia na toto ina i satellite i le va tia le a fuai le mel il GPS o le internet ma la tu uma benefit mai le Lalolagi malo simi malo Faafetai ia aka sunshine kapeneta moni lava oe pick up and semi truck ia kapeneta uso oisole ia malo Faafetai Mnuia ngaluanga uso pe ava pe nat fenga lunga terminate si Maria Stowers fiti oka ngofo masalo i lava mafau le kaimi e alu sao ai ka vale oso i lalo ia le na fai atu e te fia te atata foi la utala no le tano ale o tupu ni American mea o ye ta vale fa pena u fewa i lengi drivers lengi after vale ne wa mata on complain isi se tete o le tunu nei i le tuinga ta vale le ai mana tua foi o le sau o le mele o le sau o le mele sau ai pi fa pena i le temi mua e tatu te i vole ai alu lua ina ua feel comfortable tangata i le mea ia tatu te o ai o flower i fo po titi ali flower
au hai Tuilaepa au te popole e te ala e se tai au ua tu sau ta vale fa pena fa tau e lo fartua ia pe a le valava a lo fatu ia va flower ia ma le no falo fa te tele au ai nisi le te va ai tu ia lo kamo Nick Paula ua sensor computerized uma ka vale ma va lele ua electronic ia va ai la o Paula na me tau te fiu su e a o le va lele le faina o va lele ai e mo mia la ver suau le ma fai o le vanga fai sa ilinga I don't know it's just me but right now if mo o mia e va lele ia le suau ia o te fatalo fo inisi o tupu muri au sa o lele la ver sa no Tuilaepa ua te lē maufofogia le tulaga ua iai ia le faamanuiaga a le atua mo tagata pei o lenei vaitaimi ua tatau ua tatou vaai i le atamai faanei ona pō ua iai le AI le artificial intelligence ia pi o le AI lea e tele ina suia foliga o tagata lea o tatou vaai pe ua taalo ai le au matutua e maise lava le tupātinā ioe peu tavaai o tate'i lo tavaai atu ioe isi se lo'o makua a'u makuākū mai ia makua foliga i pepe fa'i o le pa'e'e ioe a o lona leaga la mea ia o le fa'aosofia ai o le va'ai a tagata i luga i foli a te ua fetau i in person te ua fetau i folele face to face ia ka fa'apelo le auoka ai se fa'alekogu io lea i whapena uma tātou. Oi isi tangatai. Tala peili, talo whailau whiong whātonu, man whatua, Mnuia la onanga i Lenei Afiafi, ia man Polokalame, whaftai tele, tai tala, oi li tangata lea. Whatalo whatu lau sunga Tuilaepa, whaftai ma le whatua, whapele onanga, si whonga o tai a fōu, Mnuia tele le onanga i Lenei Afiafi. Whaftai tele sili Vale, tuatanga loa, o ingi tangata sia uwa ai ei. Vale tui loma, lau tusi sa o lelei lava. Faise mori mau o se maliu, nga o mea lelei, ai le ai se leanga, ai o le sifi o leanga, o ola mana ia Polokalame. Ia o le na, Ioane Fasavalu, whaftai i le atua mo nei fo iaso, ua au mai mo i tatou uma. E whawhilo i atuai i lau sunga Tuilaepa matwhatua, ia, whawau pea i Lenei Afiafi, whaftai tele, tautua whaiwhai pea, whaftai. Monica Yandol, o Tuilaepa sa i lele na suia taimi Samoa, sa tutusa taimi o Samoa, sifo matuila, Amerika Samoa. Ia o na, moni lelei. O pele fua papa, talofa lau sunga Tuilaepa, ia malo le soifua maua whaftai mo lau tautua whatamali, watching you from Hawaii. Whaftai tele pele. Miri lea enga, malo le soifua lau sunga Mnuia Polokalame i Lenei aso, God bless, matamatatu i au kilani i New Zealand. Malo a maritau ia te utou, salo whasolo ina malulu New Zealand. A Rossi Powell, Powell, talo Tuilaepa sua, Mnuia Polokalame, blessings. Ia, whapena foi, alo whātu le tautua male au onanga, toi tasi lea, ruta o la moe. So ifua Mnuia lau sunga Tuilaepa whaftai mal whatua, watching from Brisbane, Mnuia Polokalame. Ia, ai lea. Fuarosa papali, ole au ai sanga au sane. Talo fafarosa. Ia. Marito tele o tatu umfai on
Felo i mai i lenei vaenga o le tautua ma le aunanga. O lau kama ingo sainga le mkwa ule loa whawhenga whamtala lingo. So fu mania tui, Mnuia Polokalame o le Afiafi, mawhatatu i Southland, New Zealand, ia malo Faafetai. Ia. A whamasanga tole a foa, Mnuia Polokalame Tuilaepa alo fatu. Ia, po telu papa? Ia. O Martin Cabral. So if Mnuia tui moni vai temi o atamu Father Abraham na whioa i tangata i solfanua. Camel, Camela, ai lea ua tātou malanga i ta Vale afi. Maalu i le electric wheeler o le poto mai ata mai lunga Mnuia Polokalame ma le whaafonga o le mamalu pa ia o le atinu alo fatu. So Faafetai tele, tai Martin, tai le whilo e mai. Ia, la legend le mi tole afoa so i fu Mnuia lau fionga Mnuia Polokalame ma tango fie ne yaso God bless you so fa pena foi i lau sunga legend Faafetai tele ia le mafuta mai. Hanako le mien sione Mnuia tatu Polokalame ne Afiafi ele misi le mafutatu ia so uma o Polokalame Faafetai tele lava io e Faafetai le manatu mai ia i le tatu tautua mali au nanga i le aso mali aso ia ma to tele io tatu le u tu lunga i ia ai se temi fo ia to fa o watu fa talo fa ia te to pe winga ia na le no wa mata fa pe la u tautua mo e Samoa ona o le atua e ou le ola ma le malosi o le atua e ou mea o malava le fia ngai martangata i ui lava o lea malea ale mfai tatu e se martaimi e vala au mai le atua ia te ma nei o te talo le sia wo le plestene le kalisia sfitu na fai na filunga tunga mau lana te talo upu ia o lana te talo no manatuaina o ia na te uina le maliu o si elda vilivili le so nafi e fa pe upo te talo to ina ia le tua so nalu o oe nei o matou se taimi o mo le winga tala o le ua vala o mai le tua ia ti oe Mnuia malanga ai mo oe se taimi foi o matou ngā solo atu matou nature o natura tatou te o uma lava i le mele tatou te o uma i le aisi tasi e tu fa maunga le soifua mana ale malia la ia tatou te vavao i le lalolagi nei tatou te femisai ai faia le atua au wala e fai ai no tatou faafasagaʻi ma uma le feʻainaʻi ia le taimi e feofo foaʻi ai le me taʻu o le alofa o le tasi God's time e le o le taimi o tatou e tapena e le atua se taimi e toe faasaga mai faasaga atu le agata i totonu o le lii o faaleʻaiga mo mea i o faigauō ia taipi foʻi o le palemene a le tatou atunuu e pea tatou te vai atu o feutaʻi o upu e gatai upu ai ia taimi pe foi la i le maliu le ana fai ai le suga le afioga i le tamataʻi palemia tamataʻi o Dr. Fiame mataafa le ana fai ai ma sui o le malo e moli ia mo o ngā lofa i le sa fai ma minsta ia i le 15 tausaga leva na tautua foʻi le atu ia tavavaai atu foʻi i sui o i latou e pe faapena lava le feofo foaʻi galo taimi e feeseseʻiga manatu
ia pe ia le taimi o le atua ia I taimi whapea nei. Manatu, a o le a o atu le vaenga leo la Polokalame, ia pe o le ua whatoa whalila wasi a nafi ia lea fo'i te mali I o le atunuu ia po le fionga ia tuisunga le tau wā so whara a veau. I le tau whamtalaina lana tau tua I le atunuu. Ia a fua le mori mau ale tamaitai pa le mea ia Dr. Fiame. Te whalongo atu ele se tangata ngāo ia, ele se tangata si iso, pi upu ia pi se tangata tau sa afia, o na winga, ma o na langona whea ngai maisi whaipule o le mauta. O na tatu loilo la ia lea. Lea ila leo la ngai e whapena. Ua wala au ia lea tua, ma nisi o ilato. E ofo inei Amerika. Wala au lea tua inisi o ainga pe na mawina le iai o le tatu au nanga. Ia, ma nisi uma o tau o lo mawhai o na mafuta mai le nei vaenga lunga o le YouTube, o lunga o le Facebook. Ia, a whapea o le naia a fia oi ini whainga whapea o lo o a fia lo loto I whale ainga I se maliu e o no whanu noi la ainga. La tātu e le tatu o nanga spese. Tātu te tau soa whaatasi temi whainga tā whapea. Io le tu wha maunga seisi. Tātu te tutu whaatasi e mawhai ai. Ia ona ho o mai ai tātou le mea o le mawhana tonu mai le nganga o lo tātou matai. Usi me lau whafu. Leo mamoyo ia Elia yo se mi o chimachiva Nachi ave a uile mea Eia ile vanguva o chicha o chuai Nachicha icha ia chiau Icha facha vai icha felemu Nachifa fokisi mai lo uanganga Nachicha icha ia chiau Ili alau le angitonu o na olu na suafla Eu ila vaina o savali Ili vanu o le ato le oti O te le vefela basheme le anga Aua uoe te fa atasima Ula au maloto to fama Fana ina iau Olo to e fa'ama fana ina iau Sua wiku muli mai ya te yang lele
Malia lofa ia sohuma olola. O tino fofo ile fale o Yehova ia sotele lava. Eu lava ina o savali ili vanu ole atole o tele vefe lava shemeleanga. Awa uoe te fa atasima ula ang maloto to fa ma fana ina yabu. Oloto to fa ma fana ina yabu. Eu lava ina o savali ili vanu ole atole o tele vefe lava shemeleanga. Awa uoe te fa atasima ula ang maloto to fa ma fana ina yabu. Oloto to fa ma fana ina yabu. O Yehova, o Yehova o leo mamoe, salamo lua sumatolu, lea ua langi whapese o aile ngor tampese. Ia, uso tamu whaile o te vai atu iei lunga api o le langi whapese le salamo, ia lang o le pese. O pese lava, o lau tusi, o pese. O le upu ai, o le upu ta vita. O Yehova, ai mantua o ta vita o le leo mamoe. O lea la ufa pea ta vita. O Yehova, o lo leo mamoe o ia. Fai leisi leo mamoe, leisi leo mamoe, meaning, moa ulava ia le tai ai oe. Le aila o le leo mamoe ta vita. E iai leo mamoe sili atu. E sili atu na ilo ta vita. Ioe, ai le ai foi la pavola leo le meta o tai sili. E tele tai. E tele mau tai. E tasi al meta olea. O le tai sili. Lea taulangi ai nei e si vaenga le Australia le latu tai. Ma mita ia lea. Mana tua foi o mea whapea. E le whaasa oa seisi. E whaasa o e oe lava. Te ia vanga nā lava tangata. E te whaalonga tua le sao le whaalangi langi atu. Ioe. O te whaia pea le swafale o le mātou nuu. E whai ma tala i le mele. Mana tua. O swafale o le mātou nuu. Tu lou le nuu male fio anga mpa i ainga. O le swafale papali tele. E tasi lava. I to tonu o sa papali e le lua ni papali tele. O le suafa o le mali etoa. O le mali etoa e o lo na suafa pe a fio atu. A whapela e eisesi, e lea ia se se whaasaoa. E lea ia se se mwhaina whaasaoa me na o ta ita lea, pe vera mele ia Tuilaepa. E lea ia se se whaasaoa ia fufonga o i lato na i le leitio lea. Vanga na Tuilaepa. E mawhaina whapea, sole, sunga, awangi i lua koe e le o au e ave i le ingoa ni nā. E se le ingoa nā te tau te whaingoi nā iau. E le tarawhia ngai i se me i kupu se me i ake au. Pe kupu se me i a urua. Leanga o Samoa i mamala upu o le atunu. Ioi. Aua tu te mai ma whaingoa u le nā ingoa.
o taʻita tagata e fa'asa'oa me fa'apea. Fa'apea mai sisi ia taʻita ia. Lau fionga le taʻitaʻisili ma faina te fa'apea tu va'ai. Mo le mea fifa'asa'o. E tau te olo sa ili me e iai le taʻitaʻi o le atunuu. E iai le taʻitaʻi o sa'o ainga. E iai le taʻitaʻi o le galuega. E iai le taʻitaʻi o le tumalo. E iai le taʻitaʻi o le ekalesia. Ai le se me ta'u o se taʻitaʻisili. E manino malama me ia. Le se me ta'u fa'apena tasi ar tagata e ave iai. Na o le atua soifua. Mena ta'u o le taʻitaʻi e sili. Ai foi la i le whaingoina e Samoa olo la tau taʻitaʻisili. O le sili sili ese. E sili sili ese. Ioe. Ea. Ai le lava pe ua masani tātou le mea o le whain mai api e talie iai. O te tau, ele asisi e na te whasa o le mea lea. Na o Tuilaepa, ele mwhaifuina whasa o, pau ale o tangata na te whasa o Tuilaepa. E ala i lea, i le whapea tua Tuilaepa i nei ana wō ia i Sydney, Australia. Ma ai ourua. Faafetai ia le tau mwhai e si ia ulunga. Ai va ai ourua. O te fefe i le atua. E ou le suafa siri ese. Ioe. O te fefe i nei te ua lua au maia o lua feita i le lava enga pe tau mwhai. Ai whai ma me e fifi e lunga o au le mea. Ioe. Oe lo foi upo le atunu ele sea. Ele ai ala se ele fasa o e o foi la i a rimoni. Le whaingo i a hero. Ele foi la se mwhain fasa o me lea. Na rimoni ia. Mwhain whapea tu rimoni i siungali. So le sunga se vai urua. Mana ia le ngoa. Ioe. O ani au mena whai le atunu la lua whaingo i nau le nai ngō le hero. O ani mea e whawhewhia na whai, e tutusa au mena whai, ma mena whai e la auli leo teita iai. E ape alua whai ngoa, e la auli le hero. Pe whai ngoa, ele pā le mia le te minei ia hero. Le winga lau tala, ele ai se isi o tātou e whaasa oa mea ia, o le tangata lava ua ave iai le la fonga. Ioe. Le au te whai atu a whafonga mai tangata o le matonu. Pe whai la suafa le matonu. Le lava te whaalongo isi a wali i whaasala lau e pe e alu loa ia lau fionga le palitele. O te le loa pe o lo whai ai lunga le tūlanga fule le po la e whai ma le loa. Po le manama. Whai le manama. Ia leo whaasa o tualanga o mea patino ilo nuu. Mea tau leo di tanroi o tamo le ele. Whapea le manino. Awar te whaongaina, leanga o le pali tele, e tasi pē, whalongfo i whalupenga o le nu. E tau mea whalupenga. Susu maia lau sunga, i le papali i tele ma le ati papali. Su maia lau sunga i le, whapena, e le leina tatu o malama i mea. Leanga a whai atu lava, ai sua malia lo tangata le mea whalongolongo. E pi e whalongo tua i tau aupe ua e lunga ua ne e ma tangata. Whain tālo na whasao. Ioe. Ai ala na whai atu lau tala. Tā tau whani le au whasala lau. Tau le, se whai fua. Au te tau mwhai e wha mati e tangata. Ai whai ma me sasi e tātou. Ioe. Le pe le whataita inga tonu ala le o avatua i le taʻitaʻisili ma le whatie le whatie e tangata ia. Ioe. Ai pau ale o si tolo ale tātou, whatolo ale tātou au nanga. Tasi ai foi. Mea nai tau o le lea lofa i le tangata. Vai lea ua e whatie ea. Ua le o toi sa ua le taringa ua whalongo tua, yes, I am. I am a taʻitaʻisili. Le o te whai atu. Tei pei al mea fule le masani eri to ina fo o le karisi o maliu. E whai atu iai, God is good. E whai maritala al whewhi atu ina no. You can be good. Ioe, e whai fo ina whai au tangata lelei. E whai na lelei oe, e lelei tātou. But God himself is exceptionally good. E sili ese.
lelei o le atua. E lelei tātou. E mwhaina awe le upu lelei sole. Se lelei o skama lelei sole. Ea. Alo ola kua ma mai ei whakau skama lau lunch. Maloka leiloa. Lelei o skama. Ai me loka kua o me awe sole. La sua malia la kama le sau le ava ima lo ke fa ka wala lunch nga sau ale fa pe ai pe a sau si fa ka wi el ma lunch si ken o fela fu ele na o ta to ai e me faina le por fa pena ta to o e te lele o te lele o ai la sili lo na lele ia na e sa o la tala le sunga di to ina ya liki e sili e vala au tu roto ina God is good. E vala au mai lalo all the time. Fe mai lo matuina. Ia vai o tō. Le sauru pu God is exceptionally good. Is sili is, which is very true. Very true. Te pe o ma le mele. Ana se fa pe fo I o le tai lei. I Tuilaepa. Ia sumaya. Sumaya la sunga I Tuilaepa o le tai lei. Ia le mele o le tai sili. Ia le wo fai atu. E mwhaina tai oi lo lava ainga. E mwhaina tai oi lau I kalesia. Tai oi o, tai oi I, tai fea mwhea. O ai le tai sili. Ia le nā. Langa leo whai ma mea sua malia ia I tātou. Sorry. Ua lei loa I le tangata pā vai loto. O mea ngata I lea mea limitation. E mantua fo I fasili fo I le si fo I whewhi au fo mai na nei tātou Polokalame. O ni mea ni mea te loe whale, not really upu whale tonu. Ni mea tau se lau wa I le atua le te tonu iai. Lea, ni mea kau ingi negative o le atua le. Tali e whai maritali. O le mea le atua lea. Mo le limitation. E le aise muta anga o lona alofa. Angu safu I se alofa. Le limitation, e le se limitation o le alofa o le atua. O le alofa fai pea. O le alofa tuli pea. E ki nganga ko wa mio paa. Tuli atato. E se le matangofie o ia mawhauwhaunga. Au I le vaisua lea. E yelo tantonunga. O mea ni o tangata. O oi mau. E ai si tangata e la fai maleloa. Te pela le ai se mawhauwhau fu le o Tuilaepa whapisuli. O mai ngele unga rile whavalea o ngengo kai sili. Pea si o Fasa o atuia. Pea o whakuia vai o rua. Tu o ia le ingoa na te rua whaingoina. O mangaku o rua o Vale. Ai au rua kalie. Ai au rua whavalea. A wara toi whai al mea lea. O mai sao. Whapea whai mai o wara tai lelei. Knowing very well. E leo toi leipora ina. O le tai sili esa. Whaila o le tai lelei. E avela e fia mea langa o ia leo o tūrai mai le tai o le malo te minei. O le tai Tuilaepa. I le tua ngai. E le sona rank I to tonu le pale mene. E pe au ni whaavasenga. I vanga fo I e tolu. O le whaamasinonga. O le pale mene. Marka peneta. E le aila sino fo e sau wha. I le tai o le tua ngai. Mai le e ngata I siana tuli manu lea. Ai ala no tano whapea. E le leile tato wa ai tutoa I mea ia. E le leile no tato mata tutoa I ai. Wha le mawhauwhau. No tato rola ia lea. E le se lau tano to ia te oi. E oi. Ai pea na ufai atu. Ina ne Iai fo inisi o le mātou nuu mana fio anga te ua whaiti o ina so whai atu le mea lea. Ala sila fia mai latu so se sapali se mangana sapali e leo manino malama I lona foi tua ona le fifia le lautala a le te fatu le tala e le ai se isi e fasa o le mea o e lava o a u lava e oi
O le tangata lava na te whaasaoa le me tau o le papali tele. Si vanga na a whalongo mai loa taulangi atu e sesi i le swafa pali tele. Si alau tala whai ei, ma lielo roto, tele lopo e whai ma le lopo e whai te whavalea. Ia e sila fia. E le ai oa ua i o le pali, e le avea i a te au le pali tele. E oi, langa o mea whaale no, o mea i to tonu e ngata i le no. Maona tua oi, e oi, maona tapu no. E taua tele, na tu fai e le alo apa i lou loto i fale mua. Ia e manino, ma ia e malama i siau loto i fale. Mua lava. A tele i apa i le lau telenga o Samoa. E oi. E malama le leia i to tonu o lou a inga malo no mua. Ona e fatoa apa i lola ia le i. E oi. A whawhonga mai nei o so Fasa lau. Le leile na, le leo no tō whaafonga le lei mai, i leanga o mea tō tino, o mea patino i si o nu. O lana whaaloalo tele e ave i le mali toa, pali tele. O le swafa pali tele, pau lava le ngā o le tangata e suafa i le swafana. O isi pali uma, ia na, pali. Ia, e le ngata whalan matonu, a te lea nuu mafioanga, e tau i fōringa whapena, e iaia me e ngatai, ai le o le sona, ina nei te i ua whaasao ane o isi, ia o na matangale, mea na hau to e pa ia i le swafa le ngole o le taitai sili. So le, ke ofo o te ofo le maniti o tino, ia pe fila o le la fetsa e saulo se si pe langi mai ia u le ngolo tama ai o te le ngoi pa wale la kala fai sole so ka ele pe ka fase pe e to fa valea ia pe sau vala au mai u se ngo ma o lunga foi le pe te u fa ngo mai taita la se ngo ma o lunga o nga la correct right away correct that person whoever la tanga ruenga e fa sa o tanga le wa atu ai le situ pe ole la sa we ko fa vale kai io ole ta le si me vo le ese me o langa vo i ta miti fa ngo matai o ta la vo le lang ai o la e le si ko inga sa wa le kala pa ka ko vale al fa ngortala pe fo le ta te lo mamau tua pe ole e tom fai e ui mai whaui a whaau kafa mai. Sona le fia ia taita. A sau ala la palafu ngā pā kongu ia kaika. Ngā whapelo la ia le ua ai la ia. Ua ai le fia li o makua la o kamana le. Ua ai le ke ia le Pe whapena winga. A sau nge la ka whai aku uso. Vai ele ai ele ingofo au le ingona. Ele i whesau sa whai na ingoa. E mali a wote to vala awa u le ingona. A le mele kura i me kankangi. Pe usua mali ya le whaalangilangi atu. Ia mali li ya maluelo e uru mai ya o mea mo i ane mea. Pe usua mali e vala au ki a hero. Ele ngai whape foi nisi wo uroto. Ele mena le ngai fola uroto. Ole ala upa ue mauai. O le mea o le tātou no nofo le leili so i fuanga maleola. Ia manino mamala malama. Nga iei mea ka ur kau whavalea. Iei mea ka ur pepelo le emo. E mkua pepelo mai a oe le ai mase kau emo. Fōringa me whautala peo le o nga mea ula. Ai sau sa o le tala. Pia o le. Ia. La walu se manevangana. Ne te ua ala kopi atua u mata upu ia. O aso lua taluai. Lua aso taluai. La soa. Aso fia nei. Aso iwa nei. Aso iwa nei. Ona nafi. I nei Amerika.
I le vaenga o tau o le Northern America. Ai mai se lava la le sau I Mexico anga I atu I Canada. A fia ai se vaenga o Texas, North America, I le meta o le solar eclipse. Mana tua fo ia mea ia I rātou le lele science. Le tatu te lo uma le ta milu sanga o le Lalolagi, ma le la, ma le masina. O le eclipse la, ua punitia le la. Ua punitia le masina le la. E wansa ta milo mai, mataulia foi paneta ia tolu. E wansa ta milo mai le masina I le va o le Lalolagi, ma le la. O ina la le mafuai mataulia o le pupula mai le la I le Lalolagi. I le Lalolagi le tatu te o lai. Ai fetaui ma le oso ane o le masina I le va o le Lalolagi ma le la. E unusual. E le tupu soo. A o le taimi lava lea. E a lai lona tatu whaingo. Ina le tau whasa mo tatu le whaingo. Nga se toto pea. Lea lai on tatu. E le se temi umi. Pe lua tolu nai minute whapena. E puni tia. E le la. E puni tia le masina. Le susulu a le la. E la ina I le Lalolagi. Lona winga. Ua oso whaalava mai le masina I le va o le masina o le Lalolagi ma le la. E a fua ila le melen tatu wa I le aso nafi. O nei Amerika I le vaenga tau o North America. Ia ma I le whaasolo mai Mexico, alu watu na I Canada, a afia ne ai I lunga I fea fo I Texas. Ma isi se tete o Amerika. Melen tupo nafi. Ta o le solar eclipse. Lono winga, ua puni tia. Ua puni tia. Ia vai foi lai upo tatou atunu. O mai lor tatou atunu. Le whangaina le upo ta o le puni tia le la. Le susuro le la. Ai whaonga le upo ngā se toto. Whaonga le upo ngā se toto. E fua mai fele upo. O fesa uai le upo. Te mana tua e tilo pela le mori le iau lunga I. Pe ele te mi ua wansa na punitia. O lea fai mai le tala. The sun is bigger than the moon. Ai whawhewhela pe a fai e punitia le masina. Ai te lele la. Ale fuarna. Mana tua e whai foi pea ma le whase lau maila. Afe. Maila e vā I paneta nei. Le vā o le masina ma le la. Le la sau, o lona winga, o mea foi e pe o ave o le masina le ina maua le malama. E sau le la, ma punitia, ma pe o tafa o le masina. Na e pe e ua watu le mea foi le mea foi le pe te maua le nua. Pe fo linga fa pe na o au tafa le pe e overlap le susuru mai le la. Tau le masina, ona o le la e more bigger than the moon. Mea langa ele whapenganga kau at punkia. Ai le pongsai Lalolagi. Na peia e mu toto le susulu temina. Ana whapea e tele atu tasile ma whonga whasai nisi. O tatou wiloa le sao le mea. Ana whapea tele atu le masina. Ile la. E matua pongisa lava Lalolagi. E matua pongisa lava Lalolagi ile mo se tolu ile 5 minute. A o iai tonu le la I tua o le masina, ina ua taa milo a le masina, I le vā o le Lalolagi, ma le la. Ioe, e mana tua foi e whapea le tala o le Lalolagi, e te lea foi le la, nai lo le Lalolagi. E whapea la mawafonga, e tu mau le la e le minoi, a o le Lalolagi, the earth, le tau tena nofo ai. Not only e taa milo the world, ioe, moment, e taa milo, going round by itself. Ele ngata lan ta milo ale la le Lalolagi ia te ia lava. Ai to ta milo fo le ta milo ia te ia. Ai ta milo fo le Lalolagi I le la o ta milo sanga ia. E mafu ai. Tuilaepa.
Whapea ua si kia uma o ko i le solar eclipse. Ai ngā ko ke iai lava i le Lalolagi. Ia, le Maxwell. O le tam pela i la u faitau ma la u sa ilinga i le vaai whaasai inisia i lato. E le aru so o le tam sangala le masina. It's not so often le tam sangala le masina i le vao le la ma le Lalolagi. E ia te mi whapitoa e te ia ua kolosi ai le masina lea. Oso le vao le la ma le Lalolagi. E a fuai o na ngastoto ia le la. E se foi la le temi tatu te vaai e ua mu toto le masina. Ua mu toto le masina. Ia, se i ofo isi tatu sa ilinga le nami. Ai mo le temi nei lava ia. Pia ua alana utano le mele ona nafi. It happened yesterday, the 8th of the month. So, well, actually, I didn't see it. But so vai tu nei le sau lunga o pe tu fai langi ma o vai ai ia pe o I lava i Mexico le nu o Mexico fa solo atu i Canada al wangi Texas ma North America atu o tu na langi i nei America na la tu vai le nga se toto le la ia tatu ia fa ngale upu nga se toto pe o le manai na le tatu vai ma se sole fofoanga le li. Tatu tilo iai. Ma le nei mau te kono losi o tatu o iai. Ma nei mau mea tele len tatu o iai. Ai le whape whato a tupu mei o te kono losi. Mea tau technology. E te maua fo tuspa ia. E te maua fo tuspa ia. E le foula le te kono losi. Ia le. O le te kono losi mau mua lava. O le whealua i o le nu o le atua. E whatonu mai lunga. Le ala pe tatu te baba i mo GPS. E sau e whatonu mai satelite lunga. Ai tatu whewa i atu lunga whunga elele. Ma nei e o mawhauwhaunga. Nā le anga i whape mawhauwhau sa inisi. I le toi ngā me whape o satelite from up there. E la tu te whatonu tonu mai le tatu wholaunga i le lau elele. E man tua fo i aso fo ia. O Samoa, e Masani o na folau o na tangata lana au whaiwhaiva, le au whaimalanga, e folau le whetū, le ie le whetū matasai, o whetū taimatangi, o whetū, le te whanongonga ia ua, te ai i langi i whetū taimatangi, o whenga ko vai i whetū taimatangi, e pe o whetū na taitai ai Samoa na mua, i meo tangata folau, i lungo le vasa. Sila foi la i le taitainga a le whetū, i le au mākoi na taitai e wa ai Jesu. Ia, o mena, le ala le wa ai a tātou i le taimi nei. Lea o tātou tiritilo e le fau le tuspa ia. Ia mea tau navigation. E le fau. Leva na folau ele nu o le atua. Fai mai le GPS a le atua i lona nuu. Oso i, au atu te oso i o le whatari mai whanau ngai mai. Oso i le mele, whapena. Se i oa ina a nganga whetaiai a nganga o tangata male a nganga o le atua. Whai mai lo le a nganga o le atua i mākoi, waai. Au koukoi foi. Au wangi koukoi ui i a herota, sui le mea tau te ui ai. Teknolosi. Technology. Ona o ingoa pe o lea tatu whaongaina ingoa pālangi whasamoa i tatu. E le fau tuspa ia. E le fau. Le mele e whai atua tatu o nangamat Polokalame. Po o whea le mea tatu te ai ai. E le mawhaina tatu o ese. Ma le atua e ou le mata isau. Po le ale sawa pe o le G5, pe o le G6, pe o le G7 e malosi o le mea tau te losi. E le mawhain tatu whapea o le ata mai o le tangata nei ai. Tatu te oa ma le mautinoa. Without the man above. E le ai se nei mea o nei mea uma. Ma e to tele sa inisi. Ona tu te tonuina mele.
lo latou poto fa'asainisi o le atua e tuatasi ioe na mafua ai ona mafai le tagata ia mea ia kasika kopese foi mai auau tatou Polokalame. Su e atu o e wa e alu wa telefo I lo fia ita ma lo sola so o lo ainga Eva Eva le wane lava ma e teva Eva Eva to e tau o so mai lo sela wani ni vai lo ulu I la ua mi o peo se isumu Tele au tanga ese Pelanu lanua I pei o se fete Eva Eva Le uane lava ma e teva Eva Eva Toi tau o so mai lo usela So o wale faata si ai fai so o e o fo ai fo I lo uloto ua pei oe o se te volo Eva Eva le uane lava ma e teva Eva Eva toi tau o so mai lo usela tu lo fa fia poto ma ue te toe sola soko ele mo se me alele I se maana vale solo Eva Eva le uane lava ma e teva Eva Eva toe tau o so mai sela te Eva ma Eva sola ese kai ma Eva I musika le so bella sau kiko ai do se Pero vika se una fika se ki mai lo I le musika pese tono ko le mama ia o le kama pese mai Amerika Sauro sia u belle sili ele o oea o a le sifi fai le lo ta ainga ai tu lo mai taita Eva Eva le wane lava ma e teva Eva Eva toi tau o so mai lo usela Eva Eva le wane lava ma e teva Eva Eva toi tau o so mai lo usela Eva Eva le wane lava ma e teva Eva Eva toi tau o so mai lo usela Ioe. Kasian ngā mea oe Eva. Ioe. O lou makeva. Uri le uangea ka penga au mea. Le uangea ka penga au mea. Ioe. Whai ma se I kau ko ala kiki mai. Ioe. O le ola mā teva o tātou Eva. Vai sisi mao lumari keva. O tātou foi la atamu. Ioe. Ele leile ia wai ula vale atamu. E tasi ale ke vanga, e tasi ale o songa le mea Eva. Ia, he fasa tātou la wala. Ia tangata ia laku comment ia. Au te fia ar tata foi le sau e awale lau vale.
ua le laulau vavale langa e le matagofie o loo filogia le tatou ia le tatou lau mai moanga ma lau fita faafofoga ina iloa ai manatu foi le upu o le pese o le upu o le tatou atunuu e iloa le tagata i lana gagana ioe e iloa le tagata i lana gagana e sau laʻiluga i talafo mai tuaiga gagana faapena ia o le ala le faitau o tatou o lea le faamatalaga a tatou e fai i tuaiga tulaga faapea ioe ai le maumau foi le tele o minute o te anga ia tua ia te o le te lau vale mai ma se fe lau palau vale si e palau vale i lau whanau io e te palau vale mai lunga i langa o leo lo filongia o ia lau whainga luenga tofia le atua o lo iai tangata i latu e le fia le natu inga ngangana o mata saua lunga le faali mai lunga le tutulu o le tamatai loia le fionga ia sala Josephine Stowers leo te whanongono atu o le tama whanau lava le nuu ma le fioanga o le awa tamatai loia le lena tula i ana tāpenanga e fia ngai ma le whamasinonga lea la pe ua tutulu tamaitai ua lava asiana tutulu lea e whamatala ai le mafatia o tangata o lea vai ai o tangata o lea nuu o lea te walono atu mo faitau atu o lona suafa matai ia o suafa mai o le auvaa ia ma savai i mea fua mai ai tangata nei lea la ua toi tula'i ata maitai o sala Josephine Stowers e fina wina mta uptau ele o lona fioanga ia ma le fioanga o fenga o le whanuanuanga silia i nei mea ona ele o semana onga o le maturity o tangata o le nuu o le lava e faitau atu ma o le foi na ofisiri i sa uo ma sa upaanga e sau tonu i le fioanga lea o fenga e matua te te foi sa uosia i mea o lo tula mai i lo lato nuu mai le whapea le tala o le maturity o lato nuu lato te le o langolangoina whainga matanga lea na whai e le fioanga i mea tō tino ana nuu nei ele pe moni au taupo ele tau fata maulolo ia e ia o le tala fo ile na whai e fo ile na whai e tua olo le malanga le ne tuila au ali Tuilaepa kwa le vali ngi kausangali ali whako loa le awala mai le upu ali i Tuilaepa de foi la tu fai atua le mele le ala ua mele fai unga fa masinonga le la ua tau fisaoa to eta pena ma le tamatai loia la anga i umala na tapenanga ile fa masinonga maua lunga fa masinonga pili e sa ili ai le meta o le fa vai mataulia foi e tala nolo le fa vai e te lelo te ai i meta fa vai o Samoa ile fa masinonga fa nom safa pa wale o fa masinonga o le fa masinonga maua lunga po le Supreme Court a Samoa e lote ai meta fa vai le ala fa no tu i tamatai loia e leni tamaita penanga le o ta pena iai a wala ia le luina o mata upuia wa Samoa le ala wa ai i pili i tula fono e tolu ia na fato petopelo e le uma le tala no iai e tala no pea ma tala no pea iai le ala tatu wa ai iai Samoa o le an mele tula mai tatu tele o mautinoa po o iai se to fisota ino ar kapineta ma fanua masuafa ma le Supreme Court a Samoa Paule mena whanongonongo i le interview o pali i Chante Malilangi.
o lea ua o latu whaatatari i se tau toi au mai se whautuanga ka peneta e toi ilo ai mea ia. E toi ilo, e mana tua foi toi ilo. Lona winga toi o uma i le atunu. Lea la ua tula i mai ale mea tauna iai. Vaina o le au te atala o le au wa tasi nu na latu lango ina tu la fono ia. Te taula na faim fale a onga ia latu. Le mea lea. Tu la fono ia tolu. Au wa ana le apa neila le famsinonga sili. Le famsinonga mawurunga. Le lor tau sanga e. Au wa o le famsinonga le Court of Appeal. Le ana tu e fai ele ele mfaina fai ele mafaina operate se vanga wa ia se famasino retire. Mai le famsinonga mawurunga. Na te fatino ina. O lona winga. E uma foi la lesi lima, lesi fa torto sanga. O fa torto se ia se famasino retire. Ia ele tano foi tato maloti. Peli taya e alu po na to inga. Ia ele le ia la se famasino retire. E fe ngai ma mea ia. A o le afianga telelea. O mea na tope lau neilo na fainga. O lona winga. Wa avele tope lau le matatu o mai to e utia ai tatu. Le la o manino. E iai le mafuanga na tope ai mea. There must be a reason. Iai le mafuanga. La le o tino mai. Le o tino mai. La le stala tatu sa mo fai. Le lo to apa mai ya le famasino sili le foi la o mai le vanga le o fa pe le complain. Tu lo wa swa fa fionga. Ai le tatu tanoa. Mo le fa manino fa mala maina. O nai vanga umanei. Mo le sila fiero tatu o tanu. Kele me fale ngainga. Kaki au tae Tupa'i ai. Ua tele mea fale ngainga. O le matua i ano mea ua fale ngainga. Fale ngainga i lea, i lungo lea. Ai baba i le leia i le pule le na fai ele mea lea. Talo fai le fio anga o fenga. Lea la pila tau le ngaina fenga. I le mea lea. Ai le i fai e fai pule e iai tangata to ai titi lava. Na la tu fatino ina le mea lea. E iai langi a kouku pe ko kongi ai me ufalanga ina. Pe a ngai e nei nu nei e faile lo sudi mea ia. E ai te mais uma mea ua whaalanga ina. Ele ua suatia. O paipa o vai ua papa. O mea tua o lo. O manufafanga. O niu. O ulu. O tolo. O mea uma. E iai ni au tō tupe. E whatupe i mea ia. Pe a ngai mai nu nei. E tau mawhai e aite mais uma mea ia mawhali liu tupe. Lea la utatu wawai wa fo il tūra fono ilea. Wa uma mea tau o se whatonunga le tūmau. Na le wa pe wa mai le mea o le mea tūmau mea wa mai. E wha tali ai ia le pai atu le au waa. I le sa ilia i lunga o lea o wha vai. Mea tau wha vai. Ma lia tu fa mo Tuilaepa ele i lango ina ele au va pili na o le fai pule o lo tu la i mai le fionga salapi nati ai le o le la fanga ia malu fa lo ia ia tulo pe wa a se tro tala ono li poti fo le komiti le na mai fa solo tu i tau sali mo pe o inale e ma fo tu lo tala pe a fai orina ia fa mangalo mai ia lauto ona ele ave sea le sao ma le taua o le mele o tatuanga iai ma le apa mai o le whamasinonga maualunga mana tua foi o Samoa lava ia o Samoa o le atunu e tali tonu te leon tangata i le atua e iai foi a upo le atunu foi le anu loa pe ia kau ke va ai iai e tua i le atua e amai le atua le tali sao feanga ai mai se lava la mea taua mea tangata e si i tua oi tau te va ai o no whalongo i o matua yaso i o le titi e maliu ro se toi ina vore nu ia
Au ka ko va ai me kangaka si kwa oi. E pe I nisi a le ke mela koe ua aki le pa ua ke a mai le afa pe ongo I ngisi o le si I tua oi. Fa manu malo I fasi fanua langa e mamala mea ia. Mea tau fanua. O mea ia. O tele o tele I le me paua me ngatai le la ufangotai le surface. Na ule pai le loto ni dia faina se loto mas finangalo sisi. I me to tino maswafa. Le la utala no tonu I mea o yeli famsinonga right now. Yoi. O nisi mea I tua atu. Ia, famaluru atu. O te musua I le afaina o se finangalo sisi. Langa o to telefo o to ia fafonfonga mai. E iei o to ainga. I nu umanei. Yoi. Ai ala no to e tala no ele melea. Ona o le tula fono ua tutulu ata ma tailo ia. Ai tanga fola ia o e fesili. Ia te oe lava. Ai sea o tutulu e whapeta ma tailo ia. Ai sea. O tia manatu malangona. O sana tau mawhainga whaale au. E fesoa soa ni ai I ona tangata o si ona nuu malona fioanga. Ina ua tali mele whamsinonga ua talia au ani toi tu se vai o sesi o tō whenga I ele ia. Oka. What a decision. Oka se matangofie. Peye o le luatua tu titia tu moi lungo social media I le tuturu le interview o tamaitai. Na foi te whanu no mai sai matamatai foi. Ua emotional ia le tamaitai. Ua na toe ai ila na tāpenanga masana mea ua whaia. Moro na nuu malona fioanga. Na loi mata o le fia. Loi mata o le fia. At the same time, e langona le o tio le loto pe ato e tepa I mea to tino o whalenga ina. Ele o nāma le laina Samoa. Le mea lava lea le o te tautino tuai. Lava my own reason why I left HRPP. O I tonu lava ile tuainga control lea. Tuainga control lea. Communist style of control. E mana o tasi le upu, lua upu ele whalongo, aruese. Tasi le upu, lua upu ele whalongo Samoa, whatpuipui. Tasi le upu, lua le upu ele whalongo o Samoa, molia. Tasi le upu, lua ele o tolu upu o tangata sole. E mumusu e tolu upu, a tele e ngata I le lua. Tasi le upu, lua le upu, tura fono. Tofa sila to I le language le tala le e tau tala I tangata nei. Ewe. Ai foi lai whainga le whaipule lea, maurolo. Mana I tangata o lea na tu leia le whaipule lea. Ewe. E o e whaavave lo na whainga. A o le I tūla I maile lua vai tolu e toe ta lepe tūla fono whatuputope I na whai. Ewe. Ngā o mea whakope o ngu o kope. Whaavave na whai. Faafetai I le atua I le mawhai o na suia le malo. O lea o te whai atuala utala. Leanga o le toi ngā pule lea, na pule mai ei le e te vai ei toi ngā tangata lea. Iei maisi mea tu tonu lava lea tunu. O le toi ngā tangata lea, o le toi ngā style lava lea. Pi whakomenisi, e sau whakomenisi whainga o whai unga. E sau malosi o le pule au. Foi leo fatu uma le meta o te sili o leo sau le meta o le pule au. Ele se sia au la na pule na oi. Na o le pule au. Mana tua foi e tele a pule.
E mwhaina e pule le whatoanga, o le upuna na ave e te pule le whatoanga. Tau te o le me ta o le dominion, o le pule, domain, o le pule whaito atasi, o le pule au a le atua whaito atasi. O le pule whaito atasi, o ti oe, o ti oe, o ti oe. Sau oe, sau oe, sau oe. E a fuai o na whai mai upo le atunu o le pule le atua, o le pule au, o le teo, o le tau e velo le maninoa, o le maa e tongi whaatō. Io e sami, ea. Se na upu. Io e. E se le pule le tangata. O le pule oe, ma le pule, le ala ina tau me pule o ainga. Pule o ngā luenga. A tau te olo me tau o le pule au. E le aise te me la talata i le pule le tangata i le pule au. Peitai, o lea ua la talata iai. Le pule au na tau mwhai e fua au le atunu. Te iloa la whai mai le tala le tusi o kene se. Ina ua wawa ai atu le atua ua ngai mai le pule a tangata ioe. Le fausia o le olo e tauro na tumutumu le langi whai mai le atua. Te iloa oe. La aso sopo tātou le mea e le o i lau pule. E a fuen whapeta la tusi ona wha ese ilo leo ngangana. Aisia, ua tau o le pule le tangata malona mae i mea le o iai. I tonua, o le mea tonua le ana mafuai. Samoa sila tutoa i le. Kanga voi le ke koe alu e mata toi ina a o sao fai mai ilona no foa. Sao fai mai ilana Polokalame fo ile ole aling o Polokalame. I tu la mat pandemia. O e vava ai, mea no, for me myself, that was the only reason why I left HRPP. Eoe. Toi ngā mea lea. O lona mafau atoa. I am the one. I am the man. Te loa. Kua tūmuro ta loto i le anga sala le nawai tausole. O inana amatai no liliwa uia. Mousa ili. Pola se mea te talo i le tua o aise toa manu. E tūla i mai. Na te suia le whainga malo. Eoe. O le tangata na tū marisasa. Ai whaalongo i le tono, le tautala o saunoanga. E tasi lua, maulia tulafono. Tasi lua, velo le whanpuipui. Tasi lua e le whalongo, maulia. Lele wanga ngana ia na followers. E wanga ngana ia na followers. Eoe. But it's a big challenge for me. Il whainga malo o lo tūla i mai ile taimile nei. Eoe. La peia Samoa manatua. E leo ano anoa e le toa tele. E leo ano anoa le toa tele. Aisha, o Samoa la vaia. Na ole happy amala walo mena iai. Yoe. Ma ai atu tangata i fua ana wha ele langa. Why should I bother? Why should I? Enjoy the life while I have time. Yoe. Tatou na Samoa. Na iai le taimi nei. E sapi i wha manuianga daily blessings. Na sapi ai tātou Samoa. E leo manino e leo malamlama i fuaitua a i lātou ua taita ia lo tātou anu. Vai, if I were you, keep an eye. Yoe. Sila tutoa i mei, na tau i loa ila ilea. Aua ne i aile se koe regreta ne. Leonga. Ua laki lava. Ila tau matangata i fafo na fafina wina le powerful o tamalo lea. Ua laki tangata mai fafo na fafeto ai le powerful. O to ina lea.
Ioi. E le whape o whai atu, le anga o Samoa lawa ia. Lātou tele ia mana ia, le teimi o tūle me o tumano lea. Lātou tele o mana ia. Pau an me tilo tangata ia Mnuia lona ainga, maona tafale, maolona ainga, maona whanua, maolona maumanga, maolona whatoanga, ia santa vale. Pau ana mea. Pau ana mea na kea ia tangata ia, o le nofo e leo mai, ia po ila tu ia ta ua lea. Remnant. Tangata o lo whamuli. Tangata o lo totoe mai ilo tātou whanua. Tātou ainga. Ioi. Pau ana mea. E toa anga te talo, tae ao, Afiafi au auri pō, le alawa le mea. E umalana whaitaru sanga, whaasangatu, titi e ae le anga le lei o le atua i ainga whapea, oh, yo le ae le Samoa. Fe e me le whai mei i a whafolea, ma Samoa is good. Aisia, a fwoi hala ilo tae ao, whai le lotu Faafetai i le atua. I mea o lo vai e le tino, without knowing. E iai mea o lo eli mai au Tafa. Leanga i eile natura matapea pea o tangata. E eile natura fia fai mea o tangata. E eile natura le fia to ilalo, au natura le fia to ilalo na. E to ilalo popo aisia. Leanga tasile na natura ino sia ele atua o le tangata wha maualunga. O le tangata wha maualunga. Hai wa aila tatou. Le la afa tau tala le atunu la tute le loa le atua. E le taritonu foi le iwa se furu pasene o atunu kominisi ma atunu saina. La tute le taritonu ina le atua. But look here. E le o le mea na va iei le atua. Leanga o le atua la vai, o le atua tangata uma. O le atua o tangata lelei, o le atua o tangata leanga, o le atua o tangata filemu, o le atua o tangata ula vale. O le atua o tangata taritonu. O le atua foi o tangata nate le taritonu ina le atua. Ai vaila i la research o te loai. E ona e le atua tangata saina. Aisia, o le latou natura ngā lulue. O tangata e fia e ngā lue. Sau nei mata vale maafele. I le fale ainga sainga. Maafele fale ainga sainga. Fai ele ma lunch, fai ele ma me ai, e matele i o mai nei, matele i o mai le studio. O lau mele te nofo a lai pisia ia lo tōru el whainga o lana mea ai. Au mata, e alu whape o mata o te mātau uma mi noi el au kuka. Te wa ai le aise isi e tū valea. Le aise isi peto o lima tatu whainga lunga tōru meia. Oka. O nofo ama mātau whape le atua o atua. No wonder. E a fuai ona e le atua tu inga tangata nei. O tangata e atua i le soifuanga due. E ona la le atua le mena. Ioi. E ngalo ai le mon meo tangata le tari tonu i le atua. E ta ua le meo tangata soifuanga lue. Ioi. Ale tatu te loa uma o saina. E le se atunu tari tonu le se lau pasene o tangata i le atua. Le tatu te tari tonu iai. Au le an meo lo tūlei mai. O tangata ngā lue. Ioi. O ina foi te leo fai atu o iese concern o Amerika. Ai ole va inga foi na Amerika. Ile atu nu o saina. E le se atu nu nofo le lei. Mena elin fa o ngā e le atu nu nei. Le leipa. Mai saina. E ui ana i ele va inga le safety. E le tali ai o loa mai saina. Ona o le quantity. Ai oki le quality. Ioi. E iai foi la winga fai me pepelo le atu. E iai langa o le quantity e saina. E vavena te le la to tupe. Not so much o le quality. Mataulia afa pe e se fulu me taitala. Ioi. Se fulu tala. Ai ala tule o loa Amerika o le mea tangata. E luas fulu tala. Ana le tasi le quantity le alatu. Ien tatu vavaile le vave o le sao o mea tangofie. A tu fatasi, popo fatasi, mea tangofie. Tele lo na quantity. E tele na tupe vave o na maua. Mena ele poleila tunuro sanya le mere quality o loa. They don't really care about quality. O le mea o le lato provision,
provide o le quantity, o le vave na alu, o le vave na whaatau, o le watu whaatau o tangata. I le tau sili o na tau ngofie. Ai le umia ima mai tangata le saimingi, Io ka fiu kai kai ai saimingi. Ona o le vaina iai. O le atunu ula tau te whaatauaina le quantity instead of a quality. Vai le tatu atunu. Ia mai tatu famisole. Fale o lo saina sole. Ai langa whapena le ata mai wha saina. I le popole le atunu. La ova tuos tama experience ale i to tonu mea whingalu ngai. Tonu le oil refinery. Ese tu inga paipa. Carbon steel, inconel, stainless steel, ia o le PVC ke le uma. Atu vai paipa uma ia. Ona o le sua wai e iei le concern I mea tau explosion, I mea tau mu o mea whapena. E le mawhai e company sua unei. Ona o latou oka ina mai ni paipa I mea tau I le tunu lea. E le mawhai. Ona o le concern le na. Tau ngofie, a le quality. Ia, na ele tūranga. Oi le tatana. Sei o liana sa ilele. E se lo tau vai. Le la whamanino atu a sei o liana. Le lo o se mane tatu o unanga. Alua e se me. A fai o le te mentioninga le no le tua. O te le o mentioninga le ngo le tua e whapaleni. E sa utara no atu. Pe whamauni ai se me o te tara no atu. Ai ua e te sau alu se me te alu e te tapua iai. Ma e alu e te ifo I tupua na e masani na e ifo ai. Ana pei o lau tama mawaenga. Mawaenga I e sau sa o ale. A mawaenga. Ia, lena. Leo o tatu taimi. To e whami te tali tula e iwa. Te le lopo le iwa le te tau ona tau nu mai ai. Ia le tatu ia tatu malo ale ai o no winga o le se furu. But I think ono le swinga o taimi o sueta o taimi New Zealand. Le ua lima pe uma ua lima I tu la the difference I le taimi nei. Yeah. No winga apa pe iwa se furu tu tasisu lua. Le ua too late pe apa pe o se furu no winga te tau ona sauri tatu malo po le tau le iwa. Na le ua lima ia foi. Lima ia I tu la le ua ese ai ia tato. Ia vai fai la tasi le mea le au te whai atu ai. O le daylight saving. O tauto e whalonga o vevesi mai sa mo le daylight saving. Ina ua tu lai atu le malo fau ma ta ofi lo le daylight saving. E le tu e tasuia taimi. O tau whalonga o e ini me o complain ai. Le au whai pisinisi. O le au a o onga. O matua e momori tamiti a onga. O tau te sila o e ini major complaint o sau mai samo. Le ai. Aisia, sila ngala uto e foi sa mo le nature po le natura na tapena I ele tu sa mo mai le amtanga. O mea ia ta sui te mini, o mea fou ina ia. E te tari tonu lau tale whai atu. Ele I whaia mea nei, I lunga o se mea ina ia benefitai sa moa. A whape whapasene, ele titian mea mo le benefitai sa moa. O le pasene atua, ia I loa le tangata malona taimi. Ia I loa ai po aina whaia le taimi lea, o aina whaia le mea lea, o aile taitai o Samoa na tū lai mai ai se le linga o Samoa. Oina, tau te fiu e fe alo whai solo upu matala. Na, ana whapea se me foli le ua loa la vai. E le to e fi nau whapea. E le to e fi nau e o mai e so na fi nau ia to e maua le malasianga, ia to e mai e le palota. Ai pauale o si au ioe. Tate alofa iai. Tate alofa iai.
Pa ye o ia tutuila ma Mnuia. Tau le foi o tutuila Mnuia o Samoa. Po le alapa ma le o Samoa. O Samoa fatoa vai nei ia i le taimi o vaa te tele foi ia malo te tele na ngai tu Samoa. From the beginning of Samoa, meta o Samoa, e tasi a le Samoa. Ioi. So tangata uma le e langona uma e tangata tuila Mnuia. E o ia foi lato, i le pule sa wā na iai. O le mea lava lea o te matu te tutu. Ona o leo matu no nofo le nei atunu. E sere maa nei o le system, ale nei atunu. O le system tutusa e launga tasia uma ia tangata. Ioi. E o tatonu, e maa nei te foi. Pe a whapea e muli ta ia e Samoa le system Amerika i le mele o le hatu al whainga malo. Ma avatu tangata la tu ele whapea atu ma avatu tangata o la tu ainga. E avatu tangata ua whaatua tuaina. Avatu tangata e mautinoa e mawhai o na whaatinoina le ngā duenga mo le silima tausanga. That's beautiful. Manei o le system ngā Amerika. O le taimi atu lai mai ai ia le presidente, ma le presidente e saua le presidente ma mailana administration. E whaafai fie ai mea o le ngā luenga. Al mela le e tatu, i al mela le. Ua loa ona i le pale mene o Samoa. Saulo ma le whai unga le atunu ave ese. O le mela utupu. E ave ese au o matua i longa i haa o le vaenga lea i tangata. Mana tua foi. O ta maiti la utula i mai le CEO, ACEO. O a matua tele a o le fast food. Taurus fulu. Ia na tilo ele i fikasi o te tala ngotoi. O no mera o tangata nei tu tonu o whenga manu. 40 years in the government in power. 40 years. O tausanga foi na tangata leanga lulu e whaurulungo malo i le taimi nei. 40, 31, 35, 36, young. Whenga tā foi lai tangata nei. Aisea, o le latou te tonunga, o le latou mindset. Pau le whainga maro latou te whaia mea sili mo le atunu. E le e pongi sa ato, o isi foi tamati. Tai fast food. E ta tonu mai lai, ta oto loan si nupi wha. E te ta tonu whera tala le whai atu. O le to telo minsta ia sa iei taluai, ile no fo inga taluai. To a tele foi o ilatu. E whai tau afe, maafe, loan si e te tonu nupi wha. Whaina loan ni money. Millions. E whaina loan Tuilaepa himself. E mawhaina loan ai wale te leo, tasira me pe i whaatua tua i tangata, pe se tupu i tangata nei i le toina. Ai sea. A pawana mea Tuilaepa na whai. Son, wa ai ane i a pai mala whaile la aluatu. Wa i se loan na stoina. Lea ua, lea i mo i ele o ieisen whanua e a. Ele o lava se mea se kiwa elana loan. Ai le lau kam whai se kiwa tu le loan na toina. A whai se loan na toina le. Nang o toina le tu malo le palo te ia. Well, ke le lope se lo whalong. A tatu mata tuto ala vai ai. Ia o le nā. Tatu te mele le ia na iei upu ne ia palangi. Mar conflict of interest. Ia e. Ia na tutu mai lo le mana tu foi official leo. Le na wha mahalo lo umai to te leo ngari isa both the man and the woman was in the department for that long. Ai na o tu lai mai lo le mele o le Fasa o na ngā lua whatasi se ainga i tutun. E na leina o SAC no nofo whawhine ai o ta maloa pe, no nofo ta maloa ai o whawhine. A le sa whaila tali o Tuilaepa i le tupe Samoa. E oi. E le mawhai o na whangaloina nei whainga whapene. Le mwhai.
Lem fai lem fai ia mea o te matauina le taimina o le tasao o le tamāloe lana Polokalame lea I tula ma le palemia. Pei e fefefe le media e o ia interview ka malo. E sao lau tala le fai atu. E o I sieli le o patu le a pulu. Lance. E pei e na sau le o Lance tutuli e tuela na o whaingaruanga. Ai le o e le lopo le atu na o iai. Ka maloa a pupula ma tangata whaia interview. Pei le e nofo ka maloa ma pei e whaitau ma whauwhaunga o tangata. Ia ma le mea le na. E o malava na Polokalame. Le ai ma se tangata sole. Ka sunshine. Ka kirikilo ane I manatu ka ia ka sunshine na whemelo na manatu. Kirikilo I ai ma Vale o ngi ka ngaka sole. Le lupo wa whepo poko ai. Vale o ngi ka ngaka. Ma fai lang sa challenge sa ule melo challenge to. Ni sa ula ia le a wor sa o te talo matino sa fa le melo manatu. Le ngalo tala. E o ma le lei ale no fo inga Tuilaepa. Le I ai se tangata fai na interview Tuilaepa. No na mawhai na ia controllinga Tuilaepa. I le mea tau o le media fea ngai Tuilaepa. E tasi ele fisile Tuilaepa. Alu ai lo. E tasi ele fisile ele media. Alu ai lo Tuilaepa. Sa o loto Tuilaepa I lana tali e ave. E le mawhai e tau oso atu loa le tanga te Fasa-Levy. Te whalongo le Taunuu ka malo. O anga tactics na. O ana tactics. O ana awala na. O ana awala na. Ia le loa mai le mai stasi sui whaimwhate te inga. John Campbell. He's a professional. Alalta Tupa'i. E feel for John Campbell la to ia. Leanga o lana porkiki lea. E o mai e whanongo no foila e whatara no mai e lana litiole I Australia. E tasi al fesiri pelua. Ai umataimi. O ana aikia ia. O ana metotia ia. Whaale mawhauwhau. Me foi na le sao na me ia tau. Ia tau na vai. Eu te mana tua le pio I nei le tioni na interview mo mua ese mai en Polokalame. Len fatala no tua I sao no fo mai tua le system. E tala no ma sufoina. Ke le lopo tu si fier tanuanga na. O mai te minei. Fiu fika mia ian tali e mo moto tua sufoina ma watu fesili. Na vai lolo te ele vai tu. Wa oke o sake mato ina. Waita ia sufoina. Ioi. Pawanga le interview leo o mai te minei. Pawanga le interview na whaatutuina I whaatautuina I Tuilaepa. I tuina leo. Ioi. Fiu e tau whaasolo a toalan tala noa ai mo motu ai e sufoina ma whai atu I tupe a matoni la 45. E whai meritari. Le ai o kupe e sao e ku ainga leo ngā mon malo. Wala. At the very next week I fontanga ai sauranga tone. Wa o mai tupe a matoni e watu I fafu. O toe au mailan tali. Le ai o tupe ia e au ngā tele le remittance. O tupe a matoni e le ngata ngai ainga. Ai ura vai tonu thanks ale atu. Se fa utala ia. Le meo le pusiki em kaukia. E sao fou. O John Campbell. E o fo ia John Campbell. Na fai mantua fo ili si palangi. Ai no fo ma slam ma fai ko or ka vale. Ai anga slam ma ku fai ko o la ile ulu le ni palangi le val fai ko mar ka vale. Toto sila fia mena.
O lea lava o te whai atu na utala. Lea lava whai atu na utala Samoa. Ana o mai i le taimine nei o tūla i pēr Tuilaepa i lau whainga malo. E te talitonu. E le toe la vea le lima o Tuilaepa i se tangata soifua. E oe. E matua siro le va ai a sailele. Ia PhDs. Ia whailonga masters. E oe. Mala au whailonga ar tatu atnu. La va ia mea pēna al palemene. E matua va e ale whai ai o PhD. Nga ngai le kanga Tuilaepa. Ai kau kalanga o iei konga palemene. E makua sipi uma. E oe. Nana le wingo tala. O le fale a onga le ua whai. Ana le whaia nele whale a onga ea o a ai. Ma wha tonu ai. Ma wha poto ai. I wai lale o ai atua olo, wha tonu atua olo. I walai. E sao pe se tala le tam whai atu. E sao. E oi. E le maua le tangata ola fau alunga se saorotonga le ola nei. Le ola tangata fau, a ese le mali. A tala noa ne to ina ne malana vaenga i le meo tangata fau. Le pe o le tua ia la uli le fau ngo mea ia vesinei. A le matala le va ai le lolangi. E le fau e se la uli se mea. Ai te pe al mea fu le yaso te tala vuta. Te aisia tu lo i sesi mi. E le io o mai le aisia lo ta aisia tu. E sau lu tala ina. Mea fu i talonga tamiti naso o tala vou. Ta te lo le le aisi metana te ataita. O ta mua lo ta aisi ai. Ia ta puni e whaitito alea. Ta te lo le le ala ta wole la sau nei. Me puna ngana fu ina masani i tatu ia sui o le fe. Ne fu la sau lo kamale fe e mai au. No ka mua lo le fe kusa lo mua ka kapungia. Ai le i fai mai se tala i ataita. Exactly the same tactics. Whainga to ina lea. Ana le whaia ina nei. Ta fio lai a te oe Samoa. Ta fio lai a te oe Samoa. Pe ana i oe toi tūla i mai. Pe ana toi tūla i mai si tui malan wanga. Ka fio la e pe ana toi tūla i mai. Le asau whaitau. O le asau whaitau Samoa i tūlanga lea. Ta fio la e pe ana tūla i mai e toi tai Samoa le nei 5 tausanga. E tala tala fonga tala. Ave vai ua te le suinga o le atu ua le fai atu tangata saina i le ua pe ua ngaloma pe ua le ua le aini saina tu e fai atu le atu e moi o saina na atu au saina na atu e vatu tupe e Samoa tu e fo ia ilo latu atu taimine ka fe so le pe ankoe kula i merka malo le sole ole aunga o la utala a o tapena le atu nu whainga pālota te minei. Toi sila toa. A o tapena le atu nu wela toi umi whainga pālota. Ilo toi umi. Pālota ma le ata mai. Pālota ma poto. Pālota savai le motu whai mea mwhai. A uangi koe kula i maise hero pipi po sisia ina. Tu ule malo le ai el te minei. Mo se fulu 5 tausanga e le whavavau. I'm not asking for 20 or 30, 40 years. No. E ala no fesili mo le 5 i le se fulu 5 tausanga. Ina ia mawhai o na fo ia whawhitau ni lava. E le rua i 5 tausanga. E le i taitai Mea se ma mea leanga, ma mea na fatu lo latu waitin. E le mawhai na sau le 5 tausanga fo ia mea o le fast food tausanga. O lesi fo i se fulu anga i le fulu 5 tausanga. Whaato a whina ngalo malie o e le fast. A vera se avano i se sivang whaupwhai.
Ai mo le taimi nei ma lesi se fulu sulima tausaga o le taimi na faatoʻā matalatala ai le tele o mea o loo faanenefu ioe tulaʻi mai foʻi ia le forensic audit o loo tulaʻi ma le taimi ai ia o lenā ioe tatou te mataʻitū mea ia tatou silasila iai ma le totoʻa e faigofie ai ona o tatou mateʻia ai ato e sui nei le palota i le isi lima tausaga le pe ato e sui se faigā malo ona o tatou loa i laʻi o tatou se atunuu e lē magafagafa tagata e lē mamā o le vaai o le ita i le mea ua faaletonu sui le palota e lē faapena le faiga o le taaloga e te silasila i le umi lea le umi o faaletonu ma tulaʻi mai ai ni mea le ua amatanali ai mai ioe tatou te faatalitali se uma po le sefulu lima tausaga se ia tauvasaʻi mea na fai mai i le 2.3 i le 3 tausaga talu ai o le mea moʻi le mea lenā ae le o le faapea lava ua sepu i lau vaai sepulu faaloga faapea sui fe le palota ase tamaiti e lē faapena le mafaufau o le tagata aʻoaʻoina lelei ioe o oe o le tagata tamai faa le atua le mafaufau tuu se avanoa i le faigā mālō mo le isi for another 10 or 15 years after that long ia ona toa faapea ia let somebody else tatou tilotilo ai manatua o le mea le tau le system amerika tusa lava po le republican e tusa foʻi po le sivaega a te mataulia e uma loa no foʻiga le presidente i le 8 tausaga uma loa uma a sau ala toe tu le republican o lona uiga e sau ua sui le presidente ua sui foʻi ana ia aikia ua sui foʻi ona mafaufauga ua uma le taimi o le presidente talu ai beautiful very nice e tusa foʻi ala pe sau le democrat ia sao talagi e tusa foʻi ala pe toe sau ia lea foʻi ia le faatotua i le atua Samoa i lesi 2 tausaga a o le mea manino ua uma fia me a sosoo a tausaga i se fulu fia me o le mea manino le a foʻi le system lea e taape atu le fonu ma le mautinoa e Samoa tatou vaavaai i le pale mia fou e tu mau lava le faupufai a ua sui le tasi la le mea taua le system lea eoe e tu mau lava le fast ae sui le taʻitaʻi sui le palemia ina ua uma lana se fulu tausaga e saʻo lenā pea e saʻo lenā pea ia vae tatou foi spese foi mai ia faauau atu ia le tautua Noho oe ai o waluau Le ai se auna Wa e le alofa isi nei tama Ua le ai so fa moe moe Lo fatu ua tafe totoe Tala lo fatu Noho oe ai o waluau Ngoto lola, wale o solo masina. La upelea, wa e sola atia i ita. Afai wa yai se tasi wa sili. Sai tia ita i mei fili. Tala lo fatu. No for I oh waluau.
Motolola, Waleo solo masina, La upelea, Ua esola atia ita, Afai waya, se tasi wasili, sai tia ita, ibei fili, Tala no for I no for O mai whātasi, o mai whātasi. Come together. Join us as we promote mental health awareness by providing a safe space for all age groups to experience how mental health is a part of our lives. Ole eventually whaia nei California, le leilo whapeo te whafonga mai I around this area. Whatinoina le eventually I le Ayo Carson, I le paka o taua o le Foisia Park I Carson. Ave I lau whanau, e vai groups, o age group, ma age group se I o lava I le au matatua. E iai fo I la whaia o ngā whapitoa o le awhia ngai ia o le tamaitai o Crystal Tina Sione ia ma le tamaitai o Sandy Miyamoto's o lo iai special expertise o ata mai whapitoa ia o le awhatino inai mai age group from 3 to 12 years old o tumta upu ia o le atano inai o le metal culture art dances, music. Yo mena ngai mautou from 13 to 19 years old. O le healthy relationships, communications and trauma. O mea ia ngai male au pe uma au teenagers le 13 to 19. Yes. Ile tupuna lau tele from 20 to 49 years old. O talanoina mea tau marasianga ni strengths, values, ia male self-compassion. O na o taupu na o lo o talanoina e le age group lea from 20 to 49. O le o tangata matutua ia po le vanga ia 50 and over. E talanoina man me o support systems, conversations, or resources. Ia pi o tau courses na e whatanoina e ila tau whapitoa o iei lea ta mai whapitoa whaane mawhauwhau. Mata mai lava I le torto sanga se ia pa ia le 5 ia pore anga ia tfo I le 7. O a whewhai ai e whai le asosfuma tasi o na masina o me I le tau sanga ni lava next month. O whai lea I le Foisia Park. Tue whawhanga mai I le address por tua tusi e whai ai o le lua tolu whātasi o Catskill Avenue, City of Carson, California 90749. It's a free event, free lunch, free raffles, free resources. Ia o tele o ia tau se lisi o lato o prices au mea umalava le mali le se ava malo se iai langola iai yalom whanau la iti from 3 to 12. This event is family friendly. Participants will be divided into 4 groups based on their age group. Number 1 o tamaiti toru sfuma lua tausanga. Group 2 o tupulanga talavou mai le sfuma toru sfuma reiva. O le group 3 o tangata lautele from 20 to 49. Ia ma le group 4 o tangata matutua from age 50 and over. As Samoans, our foundation is God. True to any Samoan gathering, we will open with a Samoan praise hymn and Samoan prayer for God's blessings through Jesus Christ, our Lord and Savior, on our event and its participants. I am happy to say that we will have 2 Samoan mental health professionals on site, Crystal Tina
Sione, who owns her own counseling practice in Utah, will be our keynote speaker and is assigned to the Tangata Lautele group. Sandy Mayomoto's expertise includes trauma and abuse, and she is assigned to the Tangata Lautele group 20 to 49. They will assist the facilitators in their respective groups in their group activities and to provide clarity and understanding what is mental health and issues arise to know where to get help and support. Wala wane whamolmole i le telefoni tolu tasi o 535 o 550 555. Te whafonga mai tolu tasi o 535 o 555. Please call 310-538-0555. Fasili mo le Samoan Affairs. Ia pi o lato ia o sponsor ina ia le event lea. Free le event. So se tangata e talia. Free me uma. Ia, se i o toe tilo atu i isi vaenga. Ola. Ia. Pei ona nafi lea na whalelau wasi ai ia se tasi fo'i o tangata i longo le pale mene Samoa. Ia, le sa whai ma minsta i lona fo'i tūla i mai mori se 5 tausanga sa so. Ia, le fionga i le i whaipule. Sa whea fo'i ma, te fo'i sa whai ma minsta o le pale mene. Ia, tuisunga le tā wā so whara. Ave au. Lea lana whai ai i tamata i pale mia Dr. Fia me mata afa e na te mori molia ia se upu e whai masui o le malo ia ma mori ai le tanga vai ale atunu ia mali leo na latu whafoina ma latu tau aveina ia le sa o lea fo i eli tāua o le malo ua whai i langi le wholaunga ua o iai le wala aupa ia alo tātou matai. Mana ia le saunoanga o whaitau tele i whanongononga ana o whaitau ai na sauri pepa le saunoanga atoa lava. Ale te mai tai pale mia e le fionga ia Dr. Fia me mata afa. Mana ia whalangina. Mana ia le mtai tusi o whapopo i lona suafa ia o te mai fo mai. Fo mai o lea. Fo mai o tūra fono. Ioe. O tangata na te whaamawhaina le mole ola i le tūra fono. Ia, pio na ua anga ia tula u mata upusa moa i le mata pule le tula fono le na utala no taruai. Ma le afaina o whenga male au waa ini nisi o latu whaiunga i le i tonu o na whatino ina. Na mea na whai ei lunga o le malosi anga whaar tangata. Whai ei lunga o le pawa malosi. Whai wha malosi ia whaiunga. Ia o tātou tilo la iai. O sila la tātou iai. E le tu au noa ina. E le tamai le langi ia lana sisila mai i tangata o tātou atunu. Pe ua whaapea lana pule. Pe ua whaapea na ngā i le pule le tangata Samoa. Pe ua lei loa le ava le vā le lei o tangata. Eoi. Ua lei loa le si tangata Samoa. Le vā le lei maisi tangata Samoa. Ao le mea manino, e so onu. O tangata so onu. O tangata sili la ia na no nofo le whea alfani esia. E malama le lei ale si pitonu, i le si pitonu. Ai ana whaapea e iei se tō whalo loto, i le fionga le whaipule, ia manisi o suafa o lo langolango ina, ia le whaipule. O i nā tonua, e mauai le me ta ore no nofo i lalo, ma soa lau pule ma ta upu wha le anganu. Wha o ngā le anganu e soa lau pule ai ma ta upu tau whanua. Isia, le anga o le whanua, e le mwhaina alu le whanua, ai tū le suafa. O mea lava tau whanua, e o wha atasi ma le suafa. Mea nea leina tau le vahenga leo wha masinonga, o wha masinonga, o whanua, ma suafa. I le mwhaina motu ese le suafa, motu ese le whanua. O whanua,
tau ia pela whangan matu ainga o whanua tau sali o whanua tau sa ainga sa maali toa, o whanua tau whapena leo tisa matu matonu ina i whaingo whina maramlama e o whatasi alingoa ma le suafa ma le whanua. E le mwhaina motu ese le suafa, motu ese le whanua. E ala na tupu nei mea. O te le loa pona o le tangata, o te le loa pena paua o le mena ola ma le tangata. E iai le toinga me fule le lango le upu le o le tasila upu e whaangate le Tupa'i o le tangata lotoa. E ese lotoa, ese le tangata loto tele, e ese tangata loto tele, ese tangata loto malosi. O le lotoa la, iai la toinga whainga ia. Ioi, o le tangata e whina u vale, o le tangata e le pulea le leile loto whea ngai mais tangata. E whaali lona fia malosi, e whaali lona fia iloa. E mata no se tasi, e tasi a winga mo tangata ai, whainu e leo le aisa. Tala nā risi a ua o le mātanoanga, oi. Tasi a symptoms o tangata e whaangainan mo le aisa. O le tangata ua na leiloa fefe, ua na leiloa matau i se mea tupu e se no fole lei. O le tangata ua silia e ia te ia. Ai mana tua vui whai mai a sili o le na te pūlea na loto, i le na te a. I le na te a, e ale olo, e whapena winga o tanta lotoa. Ina ni whapea la tu tusa lotoa ma le loto tele, ma le toa, le ai. O le tangata lotoa e tei fōringa whapena ua le iloa le me ta ua le vānu, nofo le vā tangata. Ea ua whai a pea o ia uma lalolagi na o ia ma lalolagi uma, na o ia e pule i mea ale atunu. Ia le ngā. Ai tu te loa la tu inga tangata na. E paua i se pau sili na ele fia matamata iai, e paua e pā salalau. Ia e matua salalau tasia. Ia. O le pau le na e pau ele mea tangata ola wha maualunga. Ia e. Tangata ola fau. E se fia ata e whai mai nei e to ina ma le latu wang. Tangata ola fau, tangata pepelo. Telo, o te ata ia a. E se anu ke akai. They are talking to themselves. La toi whamatala mai a la tau. E se le mali e. It's funny. La toi no whala tau pe a tanto foi e toi tala noa lava. Tanto foi lele tala noa ilon tau au. Whapenga wingo meo tu le mai. E mention lo e to ino tuile upule la ufai atu le upule o le pule tutu. Kake kai lava Tate ata mo to whapesole. O malama e tangata o ia le na te toi no fom whamatala mai ia. Le o toi no foi ma toi whamatala ia i tangata Samoa uma. Olea. O ia o tangata fau. Ioi. O ia o tangata pule tutu. A o aila le whaasino i le upu pule tutu. O fia me, o la auli. A le asa wa ai Samoa. O atangia mai ala auli po fia me po sisi o maro o lo ture mai le me ta o le pule tutu. Te o mai la wha matala mai winga o le pule tutu o la auli. E alan tau feita i ala auli. E le sao sisi o tau. Le angar tau ngangana fea ngai mla auli. Io e. Vave le counter la auli o tau upu matu tala. E tuai o tau. Me alana ne o tau wita. E le aia sisi me ale o tau wita fua. Le ala fe me o le hero ia limoni. Sila le iai. E le tutusa me fai e la auli. Ma men fai e limoni. Le tai tutusa. Ewe. Me o tangata sa ili malo. Me o tangata tam fai e alofa ilo na tunu atoa. Ewe. A tato o fai lai mo tangata pepelo. Ia le tatu te mon mawina. Tatu te mon mawina mena lina no fia o suile malo. Se o tatu va aila i mea pepelo, sili na pepelo, lona fainga. Le la tatu va aila la toi alia e uma ilunga. Ai o le afuanga fo lina, i le fainga malo o tule mai timne.
ua laina faile me ta'u o le forensic. Aisea. Dane me ua laina nofo le malo fou. Ma tau lia le si fono le na tua e lunga si faipule o maliu. Si li fwele le senga, o fwele ingo si faipule. Le usapa tapunu. Mana tua fo i tapunu le na tu fwele na manatu. Ea. Le han me la alu ina tupe le to tele la usu tusi tono tatu atunu. E o tu fwele forensic. Fatu le maro le ai. Le to tatonuina. Le to tatonuina e Samoa ni oe. E o isu tusi la tunu. E wa fo e CEO le tali chief auditor lea. Le sani noa. Me tau tupe. CEO le san chief auditor le sani noa. Oi, o le sa nofo i le pale mia. Ai ana whapea se tai e moni le alofa i a Samoa. Wa levan fai maisana malilenga, fai maisana tala i lunga Samoa, e ui lava o lau whanau. E ui lava o leu tusi lima i le panel li sa ilinga. Ai o tau sila fia. E le whapea na se whainga malo te makalasi. Na o le tu whainga malo whaakomunisi lana whainga, e whapea. O le nonofo se tama masana whanau i mea tau tupe o se atunu. Ai o te ofo so le minsta matanta whai longa o tatou atunu. Le ai se tangata loto tele tu lai mwhapea. A mele exercise e lo power i le mea Tuilaepa. Le mele exercise e lo power malo wata mai. Afsili o le power. Whai mai i le atunu. Pe te whai mai i le panel pe awha pe sao o le panel na whiwhilia lo watari. Whai mai i le panel. O au o le taitai o Samoa. O au e whaia le final decision o me whapea. Malili e. Ba ai po ile si na apply. A whame e se tamana e maila e. Mena ta e moni le alofa i le atunu. E oi. Al mele o le vai atuan sa uro whai mai e le o ia na whaia. E le o ia na whiwhilia. A o le panel na whiwhilia. Au e ka whewhe sorry. Ia. Tali lo fa matala le sa o pe se o nei mea. Ia. Tata tu pese lea. Foi mai ia ona ala tu risi vaenga o tatu fatatali e tatu malo. Lupe o le fua wa olo le manofo le manuali. Na tangi whaaso na pouli le langi na so le sani ka alofa wa sola le tamaitai loi mata e malingi talo fatanu mafini le matangi nani ta vili na e mole wila na pale fai titi sa wa amiga e me ali tangi mai ala maloi mata o ai na whaapea tontama Sara le kuini o Samoa le tamaitai o fa o inga malu pe o se lupesina kuini sa la masina elenga oia moto alofa e mana tua ia sofa i
Samawala I vao mamatua whaamausiri o e fitu whaapere ko ali. Na solo ao le langi wangoto le fetua le atua mana na pule au. Atani ue whenai maleata e pale o te tiwai I Samoa e tangi le fatu papali I te wapuletasi le sili ese. Tangi mai ala maloi masa o ainga whapera tōtana o sara le kuini o Samoa le tamaitai arofa tumu wa mapule tu au malataua aiga I le tai valeva o fonoti o aiga matama o tamama ai o whailangi salamasina Tani mai ala maloi masa o ainga whapera sontama o sala le kuini o Samoa le tamaitai arofa Sagi mai ala maloi masa o ainga whapera sontama sala le kuini o Samoa le tamaitai arofa Sagi mai ala maloi masa o ainga whapera tōtama sala le kuini o Samoa le tamaitai alofa Mana ia I o upo le pese. Si ufonga matango fie le fionga ia whanana Jerome Gray. Mana ia o whatasi le whati o le pese, o upo o le pese. Ia e manatua I fo I lea tamaitai o le atunuu. Pei o le soifuanga o le tamaitai Queen Salmasina. Peo le fua I ai le soifua o le tamaitai Palemia. E fo ina tele whaata la tangata ia pei ele tano pei e fesina fesiringia tamaitai Palemia. I sona no foto atasi. I pei tau whapenala na wapai. Ele o le nofo tausi mamalu. Le Salamasina le tua whawhine o le mali atoa na se I mai atu nei. O le tamaitai nofo le lei, nofo mamalu, tausi mamalu. Sana ia tausia, sa ia waaia le kolisi papauta.
ini tau moni tau sanga se tele. O le tamatai tālenia, ele ngata o le ngangana, o le mea tau siva, tamatai siva Samoa wha maoni, te moni. Ia, e maua i le tina, ia, le tamatai. Ia wafu i tasifu i le tamatai o le atunu maliu lava, e le i whaitolua. Pe whapenare pa inga na ba ai i ai le atunu i le tatu palemia o lo i ai le teminei. Masani ana o pespesi atu Samoa e whaisau life insurance. Aua e te toi whaalango i te maiti ma whanau. Whaisa life insurance, wa ao o mai te mileanga. E toi o ai te maiti le life insurance. Whaia i e lātou lo toi aso, whaia i e lātou toi teimi lunga whunga e lele. A lele wawita pena se life insurance manu o mawale malosi. O tau malolosi e whanonga mai. Poi te New Zealand, Australia, e whaia na whailo life insurance ina nātu nuu. Ia wa au o loa no mele wala au ia tātou. Ia nei tuatango ia ile whanau o lo ia ile me o lo whaanganga. Ia mō teimi whapene o soifua. O le company insurance nei America o taua o le FFS, First Financial Security. O lana main product o taua le IUL, o le Index Universal Life. Iai tutonu, le living benefits, ia ma le vanga o taua le cash value. O vanga ia mwhai ona e au mai ale tupe I fafo e fua I lau contribution wa iai. A whapeo lau contribution wa lua se lau wafe, a e mana ola e mali se lau wafe I tua, e mwhaina e waia, mwhaina e whaongaina. Whapea le maina, a whapea ua maua o I tunga wa ile mwhaina tue whenga luanga po wa iai le stage 4 kanesa, wa ile tue whenga luanga. E mwhailanga e kango mai tua se vai po se afo o lau life insurance. Ai te le tutongia. O le unique na o le tāua le o lea life insurance. E mawhai foi a whai e whai atu lau physical le mwhai. E le pasia. Trai le asia, le ua manino a I le whamtalamna I lātou. To tele I lātou whai atu le physical le pasia. Then they took asia for 2 or 3 months. They went back and see te vai fo mai mau tino ai ua fa le mau pasia io mana terminelo ua fa tino ina ia vaanga ia o la latu o nanga ia wala au nei io e ai le vai fo mai facial physical a fai tu le ai ia le vaanga ma fai fo I ona insure so se tangata o lo o maua I mai tu mau tino tu se foi la pele pasia la ia vaanga la testify e qualify mata te lalo le vanga o le final expenses. Wala wane ia mata whara tami whitilua, I le telefoni iwa fitu tasi, tolu o tolu, wha fitu tolu lua. Te whawhanga mai, wala wane le iwa fitu tasi, tolu o tolu, wha fitu tolu lua. Ia pe te wala wane le unfatua seri fatilua, I le telefoni 5 o tolu. Tolu lua valu, wha ono, wha iwa. Ia, male tātou whangu asia. O ni ngalo I atio e. Tā ua le asia, to tele I lātou ua lātou matawina, ma lātou mautinoa, le tā ua o le whangu asia. Male vai o le asia, ilo lātou soifu male ola. Mala mai I le telefoni 5 ono lua, tolu fitu o ono lua. Te whawhanga mai, 5 ono lua, tolu fitu o ono lua. Bala au mai po feo nei Amerika, o lo e lalai, pe te alala fo I Guam, pe te alala I Alaska, pe te alala I Hawaii, po feo lava se stete o Amerika, bala au mai ia na iaina I tangata sa mawhai on sign up na leila, ila so na leila. Ia mato tele o ila tu titia fase furno fesili mai I le mea e tasi. Lesi mea ia I tatou lava sina on sai, to e whaopopo I eisi lesi fasi on sai mo le lava le on sai o le tuaia to le vai. O le vai lava la tau ia 3 to 5 business day. E tolu le 5 ele tau lia ila so to na ia whapela o lau oka na whai ila so tofi. Aso tofi e so whalaile le tau lia le so na ima le so sa. Tātou e amata lau whai tau ila so.
Ai a uma foi so lima ele io otua. Be patient. Be patient. Lem fai a toa lola le vai yaso ele io otua. Then call us. Na matu tam fai le trace po fe o yellow vai. Sometimes le umia tu tu la telefoni wa uma a mail lo fano. Tu va uma lo mau. Mena fe tu le tu ue. Lava le on sai. Yo se si tau mau mai le to vai ta tu sele. Ya. Le na mo tatu uma o lo o le na va ai le simia. Tam fai va ai lo back office. Le ngai wisi fo ina extra work ya ma wo fai. O le va ai po ai ni o to extra boxes ni o to extra box wai e fua lo le fua le mau lo extra box e fua i lunga inga ua le leile le whainga o lau a fua i lunga o lau pe meni le whai every month ia on time le pe mengi ia watu ala vai i masina uma e accumulate uma lava la points na o ina la ma fua na mau lau free box mo lo si fia tatou le fa no mai ai ele mfaina accumulating a points pe afa pe e tongi la stona ini ai o tu le si masina wa fa pe mai tu le si mas tu le si vai yaso se longa te man e maintain afa pe o le second Saturday o le vai yaso e la tu e ti takta i company lo tu pe te no foi la le restaurant lua maintain the second Saturday of the week of the month io ona fatu am faira na accumulate ale fa pe tongi le sto nai lo no todo le si masina tongi ele faila na foi no work le on accumulate your points pe a fe ese yaso e fa maintain yaso e to faina more e te tu mau i yaso na yaso fo na tu mau le ave se le bank ai ti liva tu ia lau pusa vai ia ni sina vaenga o le tatou a foi. Toe fia, toe iwa minute ia ono o mai leo o tatou malo ia pe ona to faina. Pe o leo fasi tinga ina wa o te mine, ona ua sui taimi, ua sui taimi ua pe ua toe ti leile titi taimi o toni, pe loa lima ia i tūlai ua ese ai matu, ilo no vinga atar se fulu nei. To atana le lima i New Zealand, ia fale mana i te lamoa ona le la ta lo se fulu le su ta su o le fale o ta le titi fulu po te le titi fulu ai le ia o le o nanga o le tam fe lava ina ia mafai ona fatino ina ia ma family ina la tu fa fon anga Samoa i nai vaenga uma ia o le tutua ia male tam fai au na ina lo tu pa ia maluto mamalu se io toe whaongaina tua sita mai taimi lea toe 4 minute. About 7 more minutes. O te toe fia tala noa pe Samoa i pili e tolu. Lea na vevesi e ia, le fwoi na vevesi e fono pale mene maua e. Tam whai le tangata, lea na fia i mai fo i maleli i of puleai. Mantua fwoi mena. Pe o nofo da tama toe ma toe alta le tulafono o mea uma ia tasi la lea mea e au pe lau toe fiatala no in mea lea ona o tulafono ia vaila i le sa'o le atunu vaila le sa'o le sa'i o le atunu ele i pine lava ili uma tu le nofo inga a leu whaamaonia i le keisi lea ua whaamaonia i le keisi lea leu whaamaonia i le keisi lea le au waa mawhenga leo ua whaamaonia tonu ale tau mwhaia to le atunu ina ia tawhia se i ei se teimi se i tau umatu le COVID-19 pe o le manatu no le atunu langa o leo ua pepe ua sasau Faafi le alu le COVID-19
Ua le mawhaiana tu ua le whaatopetope. Tasi nā mea na I te ele tunu. Must be something behind all this. Yo he pe ua tau mate le tunu. Ai se a le mea ua whaatope vale ai whapenei tatou menti. Ia tu tupu mai lola ma mea ia. Ia lea lola ua iai le pine wha mau. A Samoa atoa. Le tala whiangai o le tūlafono le na whaatope nei e le tatou atunu. Ala o fesili la ia te oe. O le aso fina ngalo. Le ua pepese tatou le me tau o le 2/3. A le whoringa mai e le o iai se mawhauwhanga fo le whaangai o le 2/3. Ina ia e moi, e sa o le leia. O lātou ale tono o le pale mene lātou te toe vai tuto ai mea ia. O lātou e le iai le atoa ma le loa atoa. Ai le mawhai o na tu ua ai le tau mwhai atu o le tātou atunu. Ia ma Polokalame e se le iai au. Le iai mātou umalapa. O mātou tiute mātou te le whaatonua Tofa ma le uta. O tau tangata tamamai lava le silafia ma le loa. A o mātou whaiva. Just to remind you people. Na o sina tu watu ai o tau au Tafa. E whai iai lau tau whamanatu. Ia. Faafetai lau le ua o mai le tātou malo Lenei aso. E lava tu iai le tātou avanoa. Ia, soifua Mnuia. Malo le soifua Tupa'i. Manatu o lea ua. Malo Ia, soifua ai manava Tuilaepa. i le fiau mangaluenga. Ia, batuia Lenei avanoa Faafetai o lea ua e pai mai. Pasi levo le afiafia I matou. Le ua savali la tari se fulu. Ia, tara whiangai langa fui sa whiangai oe ma fiau mangaluenga I lau tū fui tūlangi. Ia, batuia le avanoa ia whaatalofa mai ma wilo tātou atunu. Ma whaloalo. Ia malo soifua. Malo soifua maua ia le mamalu fo o tātou au whaalongolongo ia mai se fo'i ia tamā matina mātutua ia mai se fo'i ia sunga whai whiau mo lātou whatua ia male loa fo'i o mamalu le atunu iso se kilope o lo e maua mai ele au nanga si ufonga tae fo familia atu o le awa walu lava ia ona wa suile taimi a mātou fota maulu mai tono whale rush mai le ofisa ia lele ia le tulanga na malo le tātou folau ia man malo tu le sa wha o maneno wha manatu ia maue tātou se fia mai se le so ia malo so Tuilaepa ia malo fo I on site Ke loa Tupa'i. Pi nei lo le ta mata lo le ta asia. O lea te tau nei o leo te ina tu le asia le lavo le on sa I o tatu tangata I o e tuai e tu roa ta tangi telefoni. La ta mata le asia po tina le si te mita te o le asia. Inta oro la ia le ta o nanga Masani. Ia mata mai. Lenei o le malo Tuilaepa e iai ale mata upu ese le onga ai o se mata upu foi ta tauna mauai le tele o mamalo le atunu ona vai aso lente anei sa iai se whaale tonu na tūlai mai o se tina ua tangi sulu mai ia ai maua mulmuli a ena e leo sanga vaina mai le tatou mai ia tatou sponsors po o nisi o tatou o le vai na oka e le alo tina lea I lunga o upenga tu whailangi. Not quite sure po le eBay po o lea foi. Po le Amazon. Ai na whaailoa e lea tina le tūlanga leanga o lona mai na o i el whale mai. O le whaapena le tasi le whangwai e le I umal whangwai e tasi. Ai ua adia e foi loa le tele ua fufula o na fōlinga, fufula le whaai se tulou, fufula o ia pou o le isu, o i ona talinga, ma tūlanga leanga lava. Ia ina ua sasau mai le tinama whaai loa mai o le asia le ua leanga ai, ua mau ai nei e lea mai.
na o turi lo ina le tina fia I lo po ai tonu sa fai ele oka stinasia se I tilo po le are tūlanga o walinga whaapea. Ai te I laua whae loa mai tina na oka online e lana tama le lana u whaadi manino tina. Ia mua sila fia o le Asia. E le whaataua le Asia I lunga o penga te whailangi. Lona lua e le whaataua le Asia o na shelf I se whale o loa. Lona tolu e le o I e tangata I e whaia le Asia door knocking e whaatau I whapena. O le tūlanga ngā le Asia o le mafua anga tonu lea wa laina whai le sponsorship form a le Asia e you can only get the Asia via wa yesi tangata sponsor ina o I te tonu o le company. Ia o lea lana malama I leo tina I le tūlanga I whatina ia e malie. E mwhai lava na o tangata kopi le aka o le whangwai, le aka o le pusa. But the ingredients I te tonu o le formula, it's not the RCS formula. Yeah. Bo o aila ni te o tau leanga ina I le company, but o lewa manino nga oka online. E whae te tenga le ia mātou nei being a sponsor, o le mau te whae loa ia mātou customers, I le tūlanga o le popolenga awane I oka online. Langa I ai fo I si mea wa expire vai e o tangata whaatau online. E whae tetela iai, ia Afia I se soifua malolo ino o sesi. Le mea nā Tuilaepa no fia watua lava, langa e wala au male tina le wa umarka Polokalame mai aso len tea. Ia. Mana ia, le na ia le ala sau, a meia o ta whautuanga, e ave ia I la tau o ora online. Io o le whautuanga lava le nā ona o le whai loa mai le Asia iai mātou. Ia whai tete tātou customers le oka online. Ona wa iei meu tutupu. Wa iei meu tutupu o i tangata o whata otolia e whale mai. Ia pēla o le tinana wala au mai last week. Ia e langona I le whanō noa. Pei fo nta whautua ai le telo taimi Tuilaepa. E le sili I fo whaapea taungo fie. Ele, you can't put a price to your life. Ele mwhaina e la tu whaatau mai lo wola se tu lo I whale o loa. Mea la le awale ti lo whaapela wa taunga tale vai. Ia o te loinga o lo I aito walo mwhanau mwhaina so soangi. Wa a whai o le tūlanga le wa mau le whaasilinga ma lo sile vai. Ia o le ale mea sili. Sili le whaatau o le vai e umil maftanga ma e umi e fole soifua maloloi no matua. Le ala e whautua tuai wha mole. Awale mai maua le taimi whaatau vai tau ngō fie nei. Mana tua tātou te lei loa po a me lei e tutonu. Le wa abatu manino ia inga le Asia. E le whaatau ai lunga ni upenga te whailangi. E le whaatau I whaleoloa they don't go door knocking. E te wa aise tangata o loo o avea mataitai pe sponsor ina oe I mawhai ena maua lau whangwai. Ia, malo, Faafetai, sa o le leila wa tasilea vaenga tā ua ta tātanoanga I le mta upura valea. E le tele sa taimi le Asia, ai le langa ua loa na tātara noa iai, ua loa na tā whaamalam maina. Ia, le ngata la I le ora online, e le fua watu le tā whautuanga. Ia, ai mo I lato fo I le lava le patience, le onsai. I le whataringa o tō I napi tau ese matu, o nei a matu, 3 to 5 business days. O mātou hei New Zealand ma Australia o le 5 I le 7 aso whaingaruenga. E talosanga toi fo le mamalo le tunuu, pe o na tau sila fia, lefta o mātou nei aso malo lo le Easter. Ia, no whamamla mafo I le lau training a lau team le sto nai. E le pei tātou o Amerika, tā lo whainai tātou tangata I Amerika, e le whailonga I le inlato aso malo lo I aso whapenei. Pe ana le kilisi masile a tātou Good Friday koe Easter Monday. Ia tau titiro la I o aso whainga luenga, a e le ini ngā luenga. So therefore, e le ini o kai processing e tuai. O to tele na vili mai, o le anei mea, le wa umanga me ese lau tupe le fiu whaatali lau vai. Ia o le tali na wati ai.
Na e whaingaruenga le Good Friday, le ai. Na e whaingaruenga le Easter Monday, le ai. Whapena uma fo la le warehouse le Asia. Le ma se whaingaruenga. Le la ua e ngaruenga la solua. They're trying to backlog uma mai te leo oka iena tuaina whai. Ia, mea fo ilea, o le tausanga ia lava le ono sa ima lava pale mai. Ia, malo, e au ngā lava le tā tui pēr nei e tātou, ia ina i tangata na sai nei aso, ia male, o i lato uma ia, wala awane tātou mai New Zealand ma Australia, wala awane i telefoni le nā Tupa'i, o lua tasi, lua i valua, tolu ono o tasi, te wafonga mai, o lua tasi, lua i valua, tolu ono o tasi. Ia o nei Amerika, ia wala awane i le 5 tolu fitu o no lua, fisili mosoli, ia po le a lava se temi i fingala New Zealand, wala awane telefoni na uta watu Tupa'i, nei Amerika mon territory umai o i Amerika Samoa, wala umai le telefoni na ua whailo atu. E isi si vahenga tā ua e tauna whailo ta asia? Ni o ni vaenga tā ua le nā o le okaina o lau wailunga le online wha mole a wale mai maua se soifua. Faafetai o lena ata o mai wa mama i ai ma vabe i fō mai. A e tā si awane i ai se si a whaina i se soifua ono tūlanga lea. Ia ma le wha manatu atu pēr a iai aso malolo. Le fo ila e loma i nei a mātou New Zealand ma Australia. Le fo i loma le si aso malolo wha mole a whai e te malanga. Vave whai lau oka. Ele io taimi o aso malolo i o le ANZAC. Ia. O le sime tā ua Tupa'i. Le taimi o le winter i nei. E tele la o iu tae malulu. E taunu watu vai e isi tangata. Ua aisa le vai. Ia na wala au malela i o whatu e le aisa whaina. E tu salava pe wha aisa le vai pe la tu e wha aisa. Pe tu tono pusa aisa so se mea po le room temperature i nuai so se mea. Le ton pe fa aisa foi fa ali aisa le se le ngai la pe Mana tua o ia tau no Tuilaepa. Pe o tau popole nei tangata vo le tau o tura tau pusa vai ia na vala aurola i lunga i ta fa mai le ofisa ia mali o le snow ia nei i ta o marulu nei ta batura ko o aisa fia le o nai o le vai ia e faina tau mafaina fai o le ice cube po le lava toinga me fai ai ia pe fa aisa pe tu i fa for potu po fe lava me e le lei lava le asia mo for your information. Ia mantua fo i le amatanga o tā Polokalame fa lau i loa tuai. A pe mai o Alaska lava ia. E le mawhaina ingu fua le vai. It's in cubes. Onga aisa. So Alaska lava ia a e leise a whaina e leo whaapea mai le company a mea e te ngase pea o so se tu ai pāwale mea o lo whailo mai it's preferably room temperature but a whaia e te prefer o a mantua istangata o le taste o le vai e le mwhaina lato inguinga room temperature so they prefer to upusa aisa o le malulu o le vai whaafengo fie a lato na ingu. Ana ia. Ia, te wanga isi me te tue sauno ia i le taasia? Ne ai, o na wa wha manino ia nei vaenga ia sa mawhau ina o tūlai mai whawhita uli. Ia, le lei Faafetai. Tupa'i e le mele tu vai atu New Zealand nai a te autou. Mo o mia le lango tangata uma. I le mta upu siseni. O le whape mo mori te lopo nei po ana nafi po na nei i le pāle mene a New Zealand. Ia, e se me te tue fisa no e siseni le autou. O tu mau pea le whaawau po la turanga o ye. O tūlanga ia la iai Tuilaepa pe na mātou tala no vaso lentea. O wa amai ale le whanonga o le fionga le li pale mia ne New Zealand e le lato te le lango ina. Ai le tu hai la ia langona mal fi nau o tātou tangata tu motu. Which is e to ai foi lo pulo i tuiono le lalotonga le na mai ele mata upu. Ai le se Samoa? Ele se Samoa, Faafetai la o loo iai ma le lango whaatasi a tātou tangata Pasifika.
Ia e ui e le o iai le o to tele ni tātou tangata tu motu to tonu o le whainga malo. Ai le whaapea le a tanu mia ai matau mia ai lalo le wha leo ino o tātou langona. Which is, ia e mana ia e pea o tae au la le alu ele avea le a fwoi momoli e le palimene. But, you know, with other circumstances, yeah, I'm not able to attend. But tulangana e tatalo ia Mnuia le wha moi moi. Malo, Tupa'i taa matai I mta pule langa le te saupe o le fou a felesi ala utano atu iai. I le toe, I le mta upule ale au waa ma whenga. Le na mai mo umale atu le tuturu o te mai tailo ia. Pei o nila ngona o loi mata o le fia fia. Le ala ua umale mea fule le o le whaatonu, pe o le whaatonunga le tu mau. Pela le ua mai lo le me tu mau. Awoni toe pa ia fanua ia se ia mai ale le ia le fisiringia le ua alo ta mai tailo ia e ave tu tonu o le fa mau o le fa sinonga mau lunga ia le tulanga le meta fa vai la so sila ia I Tupa'i fatina I le lo ia tina le na fina wina le mata upu pe mana ia lo fai mo avatua le manoa I love you as a mother as a lady if fina wina o mata upu onga fapea la sa viu Tuilaepa ia e tau manino atu lava ina ua whai mai le interview. Au titilo atu ia tulou le tau le swafa I le fionga ia sala Josephine ia ma eu fo ina na langona fo ina na I shared some tears o na watu fo o tula mai fo se tasi o paanga po se wolile le afionga fo ia sala lupe Jan mau ia o lato umaia le sa tu fatasi e langona le o tio le loto pe ato e tepa I tua to e manatu I tua I lesi tolu whama sina taluai I le tele o le onga o mea to tino ua wha le angaina a o le fato a finally Taunuu mai se Taunuunga ta ofi e loi I as isa ili yala tu la fono ia o se tina ia ini whanau ma o le tūlanga o whaatama ia uma mea e tua iai le tausinga o ainga le tausinga o le whanau ia e maise mea whaia le ekalesia ma le nuu ia o la te Faafetai iai I le toa o nei tamari e maise fo I le fionga ia sala Josephine I le luina o le mata upu nei ia o te taitono fo I le o ta mala fo I lātou I le tā pena penanga o le sila sanga I tono whamisnonga maulunga. I e foi la le o tuititia foi fi na o le loia o a fenga la to tu lai mo fenga I le fai mai le I le afianga foi le fai mai la to ia fai mai foi nisi o le si tu le a o uma lona fai ele fanua ma sua fai unga le ai se fe au o le famisi mo lunga toi a pa mai meia le ro uma na fai ele fai unga a le fanua ma sua ia po le presidente fanua swafa ona o le ua vai lava tula fono fo ia toru le na fa top fainga le la fe melo la to manatu le o tala fe ngai le me o te fai le fam sicili ia male Supreme Court ta Samoa na sufinga Tuilaepa wa tātou sila fia lava pe ona sau no le fionga ia sala o lea na te luina ia le tula fono len te le lua fe lua sfolu. O ina la le titilo iai, o po o a vaenga o tula fono ua ia, ua uia ai ma sopo lia I le ai atataua a tangata, o le lala atua titilo tula fono. E le te I fo I step in ia le fionga le li whaamsino sili, o se awala ina ia whaafile mula tunu toe ilo ia tula fono nei mana tula fono nei le ia se taimi na whaiene ilonga ma manino ma whaiena wha ma io ia Taunuunga po ni ta otonga ia tula fono nei ia o lea la wa tanga ia le fionga le famsin sili
o te Faafetai o se tūlanga e maua i se file mu ale i o I nisi tūlanga. Sali. Ia. Ta oto la ia le tulafono ia I whanua msafa le ua manino. Le ua o tatu manino. Ta mai lona I me funi tatara no momuai. Le la vai fi nau ia whenga le se ile ngata ni whase se ina le whai unga le ai la to te le vai le a whaina o mea tō tino a inga mafioanga. O a whala tō a toi li liu a loa I tam whai loa e whaaliu tupe uma mea I o whalangaina. La se vai ai lau sunga tamata. Wa tūlanga na iai Tuilaepa. Pea na tau noa le whiunga ia sa la sa ele fesili wha pea o le ale tūlanga I meu wha. That's the least of their worry le taimi Lenei o la wha mua me tau na wha mua sa ili ala tulafono ia o ngā afta la tō la asia I nai loa le sivaenga pe wha liu tupe or whatever how they're going to proceed ina ia whaia se tūlanga ina ia tala whea ngai se totongi me tau tupe or whatever langa men tua fo in tata no momuai na mai le wha I unga e whaatulai e se ia le awaa. Aina tuu mai masina, tuu taimi mai, a lal mele na tupu, na oso ale oso whainga sua mea, ele I o le taimi na whaatulanga mai tau no ese ai. O la lau sila Tupa'i I le tua I ngā mionga. Le a mionga. Le la tatara no I le a mionga, na whaatino ai tua I ngā mea le o le watu whaamarosi o Masani, o Afiafi, atu le Afiafi talane o whanaresi, a inga su atu whaleanga me uma. Le a mio, attitude, la sau sile, pe o whoringa whakominisi na whai. O I la te whisilingi a I la ea o Tuilaepa, o whea sa tula I ai le whionga le whaipule a le tūmalo le a whenga. O whea o I ai le anga I whanua ma le tū ma le anga nua Samoa. Sa tatau, ia pea na iere sau noanga se tasio whaiwhe au. Pea le ekalesia katoliko, I le momomo o loto ma le ma whauwhau, o le ave I lalo, o le koluse ma mea. O mepa ia, sa le tatau, o whea o iai le anga nu, whea o iai le anga I whanua I le wā. A tato whaafonga nei whaipule nei, e alanga lava ia I le anga nu maame, o whela o iai le anga nu le taimina tūla I e nei whawhitauri. Tō tele sa interview mai le tele o malo le atunu I ia whenga I le o atu anga ka tipi I lalo se tulou. Se I whaiwha le lei foi, e o whaingo a wala, wa le ma whaina whioa I ta avali ngā kipia I lalo me to tō whaala lava solo lunga lava tele, whale o a inga. Ia lena o ina whamanu alia I se tasi fo I o tala vau lena na sulu I lea a inga whasi se ai lia le alo fo I o le tina. Te le tūlanga sa tūlai mai, a le fesili lo te fesili ai. O whea e o iei le whaipule, le sa tau ia I na tūlai. Tūlai. O tamali I fo I tangata lei o ia le awaa. O e whaapea o na whai soa lau pule, tala noa. Ia ale wa leo o I le tūlanga a wa lafi a tu I tangata latu te whaia le tūlanga lia. La so fina ngalo, whamata o le tua ngā mionga lea o lenta tu ia I le malo talu ai, malatu whai unga whai, matua ngā saunuanga fuia, a whai atu ro le malo le me whai, le ai ame tu la fono, le an me whai. Whamata tau influence mai I whai pule le whainga ia al malo talu ai. O le tūlanga na ele whaapea o le a nā tia, le na wā ai uma Samoa I nei, me tonu la I e ta o Sawanga. Me tonu ale ta o Sawanga. Wa sawa ina la ia le aia ta tau a tama tina whana witi talavou. Wa ele whaapea na se lana o e sua I laro se whale ngā ni tama no no fuai. O ainga, o mātua tausi. You know, the whole extended family.
Me tonu ale ta umomol sa wanga. Ia. Malo, Faafetai, e le titi le tūlai mai ia te matauria foi Tupa'i o foi lena mafuai tatu ai lena praipe ele saina ele CEO i le Fafe. Ele aia se va ma le lua felenga praipe fela fai pule lava lea. Leo. Pau ale se senga e mani o luta pa mele. Nga praipe ele saina ia le malu. Aia ta mai le malu. E alofa i lona tunu. Na alu le malu tongi ele ai ta ala for saina. Arias. Ai prai patu e foi. Ele foi pule leo. Ta lia e leo. Ta si le mete tau le pela salu lalo. Ai ta tau na vane i lunga me i e tala no iai. Pa whena tupu i to ngā mea. Mana tu wala tu la e papele no to e batua nei. O fe o iei leanga i whanua, o fe o iei leanga nu. A o lena tali le bribe la le nā lua afi. O le sa tali mai, whamai o alao o leanga nu. E le se tātou anga nu whapiena whai e bribe leo o loo iei le totongi o leo i le la tonga luenga man matanga luenga. Ia, le me la le no te reflect ai, o fe o iei le tūma leanga i whanua Samoa. Lea la wa le whaia i le tūlanga o le whaaleanga ina ma le sawa ina o nei maha tua matangata. A le, when it suits them, they will use leanga nu. Pela le na tūla i male bribe le o whai mai. O ia langa o leanga nu o leanga i whanua. We don't have such. Ia, o lupua. Nā tōnu lava tūla epa. Ia. Au ta iai pe i mea i o ele ma whanua. Lea so fina ngalo, e se affiliation o ta upo i e pili fo i e torun whatu to pera mwhainga. E tau iai se pi itanga o mena i whatino ina o le matango fise vai. Ma tu la fono i e toru, len whatu to pe. Man tō whai la le sa tele na lunga la lo ai. O pili e tōru. Pela one of the impact lava la lea o ele. O ele le iai le a whainga i te tonu o pili e tolu. Ia ai paule mea iai, ta talo pea, na talo sia ia tau lau o le wha moe, pe ona alo atu iai e le fionga ia salata ma ta ilo ia mana mamalu fo io, o le tu malo o le awaa, i le lato case, e le o whaatamala fo i lato le tāpenanga umo mea, ina ia whaamalia ina ala o tu la fono. Ia, lena mana ia le vanga tōna wa e maia Tupa'i. Ia tātou tartalo ia. Tātou tartalo i langa mana ia whaamanga e pali i John. Watu waina maua se mta upu o nei e fioanga ia. Ona ua close le cap le o whamsionga e lua. Wa le o toi iei se surufanga fo le surufa inga a o le ailo i o. Surufa i melo i le kora whapio. Po le whamsionga mawalunga. Wa le iei se me whapena. Se e vanga na wa iei se whamasino o li taia. Na te Taia. Ioi, peitai. Le ala pala wa apa mai le whamasino mawalunga. Whaatino lona ta apulea. Lona winga la le pe foringa mai u pe u talepe mo talepe le pele mu atu ala ia vanga ia tolu. Ka so vai. Ia wa mantu le tūlanga na i pili e tolu ia na whaato pe lau le whainga O le lai a iele ta tianga wala la ale to e fea ia ai o le Supreme Court o le Court of Appeal ale whamsinonga o whanua maswafa. O le wale mawhaina fill in le gap la lea. Walanga o aia inga le whapea mai tu la whono ina sui. O se whamasino li taia. E nate o ia la le e nate whauluina le Court of Appeal. Ia le se me o whaia. Ona o taimini nei, e le ili kaya le fionga ia le sa. Ia ai le se si whamasino o wa li taia taimini e na te whaia le whai unga lea. Ia pauno le awala, le lau a apa mai loa la le whamasino sili. Wa mana tua, o i le, this is the loophole
Yes. o le tulafono. Manai Tupa'i leo tapa'i umai vaengai o tulafono ma ele. E a mateta aunaga. Ta me'i melo I le sifoi mea tau whamasinonga. Lea pino whalongolongo ia tipi au tanga vaia malana Polokalame le tūlanga o le na apply Josephine fui maono, malona tina, Yuni, Sapolu. Ina ua whaasetua ngalu ia whetūlanga aia. Lea la ua whapea, o langa lena manino ala minga fo ia tipi au tanga vaia. Ia po le fionga fo I fo swafa matai usili. O leo pe ona wha manino ina, o la ua ia, le la wha ua wina ia le case, ai le tatana noe wha manino le wha fonga le atunu. Ina nei avise ia I tarafo ia mai Samoa mai whalo. Vantua fo'i ua whaamawai whaasetua ngalu ia whetūlanga aia. E le'i whaasetua ngalu whetū ona whaapea na telefia tau avina ona tiute o le loia Sam. Iai mafua anga tatau. Ona ua iai molianga whaasanga anga I le fionga I le loia. Le lau whaasetua ngalu aia. Le sa avelana tau sanga. Wa le na wala au le fionga ia talasa atoa. Ma le tatonunga o le iai le whaawau le whamsinonga ai te ila ua avel tau sanga tipi au tanga vaia. Le lana toi tolo ai le na toi wala awina la I luma o le whamsino ia Amperosa. Le watalia o le tūlanga le ia mana tualanga o le apili le na whai. O le apili ina ia whaase tua ngalu ese le fionga ia talasa. Malona au ili ina o le case Sam. O le mea tonu na o le apili na le sa apply. O le ala ua le aila se lo ia ua whaase tua ngalu Sam. Ua taatia mai lo sa ili lo se lo ia. E nate tau aveina la le case o le apili. Le la ia nei le tamaita ia Josephine fui maono sa polu. O ia le na ia mantua. E le whapea o Josephine ma le fionga ia unasa o le atau aveina le case. Le ai o Josephine o lo ngā lulua whaatasi ma lona tina ia unasa I le Sapolu law firm. Ai o le whainga ia o le apili. Ai o le tūlanga ia o lo ia le case o le tūlai mo Sam I le teimie wala awal whamsinonga. Le o le whamaninonga sili ana na, langa le fua tele le mau mea I lunga o le pēnta whailangi. O whea 40 kc, o le la mo le whamaninonga na o le apili lava. Le nga apply ia Josephine Malontina. E umalo la po le lava le tali le apili a mai. Fa se roa po ai o la ua to o lua ma. O le ato o te tonu lava. O Josephine fui mono. O ia la ato o lua ma le KC. O ia le tūlai mai Samoa ia le malanga te nei le KC. O le si mesi e au na whamanino. Na o le lava e whaane futi ngana I loa le ai o le ua tapena le keisi mautinoa ia ma le tamaitai o Josephine e tō lua I le whaawawina. Ia manino ia le whaafonga anga Samoa. E le whaapea ua tūlai Josephine e whaapele o le atau aveina Josephine le case. Langa e tatauna iai se lo ia e tūlai mo Sam a wala le apili le na whai. Le na tarasanga ina I le whaase tuangalu ese le fionga tamaitai whamsino ia talasa. Ia, mana ia na mo le sila fia le atunu. E le o whaavai fo I le vaenga a Samuelu lato malonto lua. I le sa ilia wa le pi whapea o whea mem whai Samuelu na a misi keisi mai New Zealand. Whea ini tupea ke ia pio lera ua manino o pio le ngang Faafetai le na. Ia, o... Tuilaepa o te tali atu tūlanga le na. O le anganga na tangata wa ai mawalalo. Wa ma ai mawalalo I le tūlanga o sia tali I Sam. Le ai e pule alofa le atua iai lava nisi sa maali anga lei e alo lofa sosoani le nei atali. Mana ia, Faafetai, lua malam lama sia vaenga o le ta upu Tupa'i. Ia,
Len langan ta tarnoina mo mua. Na ta whapea tuare ta tala ua whaamuta ia le case o le hit and run. Pitai. Le lava u koe confirm mai le whiunga komisino leo. O lo whaawaupea. O lo whaawaupea. Pato le facility Tupa'i. O e tau whaalongo le tusi le na ave le office o sulfainga. Le ua tari mai. O le hale tusi, o e tau whanongo longo i se tusi le tari, o tari mai tusi o le na ave i le kabineta. E na ave te mte pāmea. Ele se tūlanga le, ele tau nā tia le nā tūlanga Tuilaepa, wa tātou whaafonga umama tātou wā ai i le tali a le ofisa o sulfainga, le ombudsman. Yeah. Mhm. Wa te o i nā le na fesilingia i le ombudsman. Po o le ale tūlanga ua whaamuta ai, o ama fuanga ua whaamuta ai le so ina on tā upu nei. Le fato a tali muli ai le komisina o leo, ma whapea o le whaawau. Ai le taimi nei tātou tele i maua lava a se tali, e le o whapea fu ua whaeloa mai se tali e le awhionga te maitai palemia, ma le kapeneta wa o le whapea na tofu kopi uma ia le kapeneta, i le tusi lea, tusa le ma tusi lea ave le official ombudsman. Nia a le taimi nei, tātou tele o mai loa, po le ale tūlanga ua, tua ena ave se tali le whionga te maitai palemia. Ia, a tonu i se taimi. O le tau sa ili se taimi. O leo fai si umi o fai si umi o ave o fai le tangi a le whionga ni minsta. Ia la uli. Ave whaatasi pe, ave whaatasi le la tangi matupola, le whartua wa ele. Leo o siria martolu wa yaso. E leo wa ai atu i se, o mai se tali mautinoa. Po ua tali mai i le tangi leo ave. Wa le tala le fai mai. O le leo e tangi. O le leo e tangi. Le whera ua watu le tangi. Ale la opa martolu masina le mo mai se tala. O le sofina ngalo le va. O le latest that I have heard Tuilaepa. Ua tali mai ia i le tangia le whionga le. A le minsta ia la au le mali toa maltina. Ia tupola. Ua tali mai la wala to tau li maina le tangi. A lo whapea mai la, e iai nisi mea na toi mana o mia mai e lo ofisa leo. Like what? As a vili, whapea na vili te fonginga. O le ua tali le whionga la au le mali e toa. You had to put it in writing. Oh, yes. Tusi mai whaailoa mai, e loa ina. There is a paper trail. I le tūlanga le watali atu tali mai, o le iei mea mana o mia. Oi, o lona winga o le mea sa iei le amatanga, na o mea tu ungutua, na o tala e vatu. E fōringa mai, Pau na le mea le wailoa ni, le pena saunua le fionga ia la aurian mali e toa. Ua mala au mai, mea le toi mana o mia. Le la watali atu le fionga ia la aurian mali e toa. E le toi whaia whapenasi a tātou a miu. Tusi lima mai, put it in writing. Ia na whapenale na tuu i lima o lato lo ia e tali ia i mea o lo mana o mia. Mana ia. Lei, ia, te lo ua manino le vaenga i le case lato ia ma le toi. Pawal meta te pa iai ina ia salu atu i lalo le fala le mea ma le toi nono mai fafo. Ai le lei are ta whai mata wha manatu ia mōre sila fia le atunu. Le ana na vava o fo i lungo le pena te whailangi. Ma toe au mai ai sau noanga mai le whailau tusi o le la fo i tū. Ma le tai o le lai tū. E le ngatai nā toe a Afiafi pule ai. Ai pe ua whaita wina ma le whonga whetalai. O le pule ai na whai atu le whonga whetalai a lau ai ia pule alu. I le whono lea. A lela ua mātango fie le ua ilunga lo pena te whailangi ia le whaipule. Ma toe wha malamalama. E le asau wha apopo i wha malamalamanga whaipule. Mua atu le epa, pewa e la ngale tūlanga lia. No whalongo le sau noanga a le fionga de.
tai le tuagai ma faapea mai. O lau aloka i Samoa e leo i Samoa. Le tala le na mai lunga o le whaatatanoanga ma Australia. Really? Kiri whalongo? Faapea mai. O lau aloka e leo i Samoa e le mwhaina sau. Ma le whawata awhia to le malo New Zealand. First and foremost, e le ai se ai ia le malo New Zealand i afpule ai. Ona e le i wha maonia ni ana soli ngā tula fono. That's the first thing. E le se mela ai ato e fo New Zealand whaasan South pule ai. Langa e le i ai se wha masinonga ua whaia e whaapea mai ai ua wha maonia lau soli ngā tula fono. Le fo ilana mai e leo ngā li le Australia e whaapea. Ia. O la me to alo ai wo umana seke fia me le ai e le sekinga ia fule ai wa fa se tuanga lu ese mai fule ai I lona tofinga o le minstalang o lango a o lo o pale o lo o i fai pule pea o ngai le mafaina ave senga e le mafai ele fionga tai pale mia po ai sesi ona tuli ese fule ai mai le lo ngai le i ai se fa masinonga e fa maoni ai ni soli ngā tula fono o le loma fa masinonga o le I fai e fa masinonga Te li whalongo le mena fōwhala whalongo atu Tupa'i. Ar ngala o le nganga tiklea to ina le mera. Io e. Ano whapea, no whanongongo te whapea, oi ta whewhe e le mawhaina na tau fia te malo New Zealand to inga me whapea. Mana tua whaila le whapea mai e le se whe awal fong whetalai. Of course, they are the power and the authority of fong whetalai. Onga o le whanotanga wha parliamene. It's a parliamentary conference. Le whaila loi lau mua Wellingtone. Le lai malanga mai ai. E pule la fong whetalai. E tofi lana au malanga. Pertaining I mo meo tai whono ia to tonu. Le lai e tofi ai le fionga. Yeah, why can't pule ai go? E le I whapea ua whaile whamasinonga ua wha maonia le sa mala a mea ua e sotu la fono I o lau sala lea. Wa ana whapea e sotu la fono mautinoa. Wa I se tūlanga e a whai nailo na tofi whai pule. Taimi nei, le se mea ua whaia. O le mea whanono ai Tupa'i. Wa le whaatali to ina malan whaira tu se I fo ia tu whanua langa whaile declaration nea. Le whai ese mai ma Samoa. O le Le whai mai tutuila. Pe o le whanua noanga tele le nā. Wa le maure to vai. Se I fo I whanua. Se I fo I whanua. Ia pitai. Ia ua ngia mai lava I tonu. A o lai o whai ala tu se I ngā tupe. Ia na sau vola ia o le afuafu o le. Ale whai lau tusi. Oka e sole. Ia ua. E se le whanua noa I le tau leanga ina. Wa a mai tua inga mai ia ua tau valea le pale mene le fong whetalai. O le fong whetalai, it's a qualified lawyer. O lai manino le fong whetalai, I ona tiu te whai. Yes. A la fo isa sa solo I lungo ala tu la fono, na ave le tal sanga I le whamasinonga. Ma ave iai mafua anga o tal sanga, ina ia mawhai ona tatala mai lewa noa e malanga I whepulea ai, e malanga mai New Zealand fontanga le whaile loi Wellingtone. Ia ele tuloa fo ele tau, ele Valea ia whamasino, o le titilo atu, ia o tūlanga o tofinga whaalpalemene, esa whaipule, le se mela anoa ti ai, le na tatala mai lewa noa, tu mai le taimi, e malanga ai ma le taimi toi fo I atu, wa lewa la au le keisi ia me, le tau na toi fo I atu le taimi, ia. Ele whapea la asawa I fulea I le fontanga lea ma ni mo te wai ale vate tia I lona ai. Ia, man, e le ana I mta upu whapea Tupa'i. Se tau whamani o ka he se vava o tangata. O lau a FMI, eru I whea, eru e loa ngangu eru le whongu. Se ta tiro toa I nei mea. Eru I whea e malama I nanu le whono la le whonaru. Se le la whapea foi. Lena whaonga le diplomatic passport. Tu sala pe tau file passport, le si passport. Le la vai e avano. Ma le ua mai whatangana o le memo mua na. Ia man Tuilaepa.
E le se mea le a malanga, le fionga le li faipule. I Mm. langa personal passport. Yeah. Langa ele o se personal trip le malanga mai ai. O le malanga wha le malo. So therefore, he deserves to travel lungo le diplomatic passport a Samoa. True. Mana ia. Mana i tele ia le tafa soe vanga le Tupa'i mo le malama anga o le wani o langona fatina o le tina ua lewa nei lalo le pule le afo o teita inga Tuilaepa mo le lua sutotosanga. Ai alu atu whapea pe o whatonu mai sesi tangata. Iwa pe o leo le presidente o le mauta mawalunga tutuila. Pe wa mai whatonunga, pe wa mai vole le ngata i lea. Wa ura vaia, o tamata mulia, o toe pe o toe so ilo o lofa to ina. Ai awe, ala so finanga. Ia o ia na o ata Tuilaepa. O i tele Na i o Samoa, ata. i tele i Iai. Ia, Iai. Na o ata whapea I. ia lea. Ua toe tu lai mai ai le fionga ia mata e linga. Ia, Wa le aki e pikopo. ia. I le momo tangata saunoa moni mal whamao ni tu sa o mai le tala. Le lau whapea foi lana na saunoa le fionga ia tua olo. Tu sa o mai ai a Tuilaepa. Ta i lewa na tau na nofo. Nei la toi titi umalalagi a le whatato. O le winga whatua lau tala Tupa'i. Le whape, no ia le ia se ngā ua lofa ia te oe. I le ia se ngā ua lofa ia te oe ina ua e whaaronu atu pe ua sa tia ia le to ina i tala tu sao. Ia ia Tuilaepa le whapea o te tau i masui o wat. E na o ata. Ia mana tō whaua tātou sila fia o mawinga o le tamai a Tuilaepa. Tō inga nei, a le tū sao i ele whamtalanga. Ia nei loa la ia. Yeah, it's so good and obvious. Le wa a mai sa o la vai e tua olo ia i le tala. A whaafonga uma whaila na vaenga, whaila na pāti, ona o langona ia tatau na tu sa o mai. Titi lo whaila le tūlanga lea. O au, o leo teno fui fafu, o oe o le teno fui fafu. I sau noanga sa la lafo ia i tātou. Ia, moni. O tātou le tātou te tata ai fafu malea. Whapena umala tangata lai tono stakist. I. Tangata tonu ai e lena o ia i le lefai mai le tala le fionga toa olo. Ia. Ka i lewa na tonu nofo a le foto ato o mai nei e whai nei mea. Ia. Mantua tangata nei. E leo tangata le tata. O tangata alo o esta ili malo mo se lumana i o lato a inga. Male atu no. Le ala ina u whapea le saunoanga tua olo. Tala le whaife au. Ia i loa manu malo. Ia siri fo na i loa le toilalo. Toilalo, ia. Whamate, la sau sila fat. Whamate le i tau ane le mawhawhoto ina papisori. Se pe sao e nei tiana. Po le lava e whatala tūrto ina i nei whautuanga. Eo te langona ea, uia o la lava e whai le te eo Tuilaepa e tanga i e nawa a mai sa o lava le fionga Palestini. I e loa ta lia le man malo, i e loa fo i ta lia le i whai inga. Ia. Ua apea, e le taungana nā tia le nei mata upu Tuilaepa. Pea re whafonga fo i le tele o tala tamama tina mātutua. O lo whapea mai, ana malolo wha le tamadi i, mua file musa mua. Ia. Ia, le lawa ta tei, mua whaiasi na le toi whalongo i nātala, a wata toi tei le whalongo atu la i le malanga le nālu i tutuila. O sau noa mai e le fionga le Palestine atua olo. Whapea woi, ia, le lawa a mai sao la vai. A le a sau sila Tupa'i i le ngangana whaongaina. Tai pe fōlele o le mea fōlele. Le ala o le lopo whio ta o toile ala il pule. Pero o mai sao e tua olo. Limongi. I le vāwhi so o tai. O lepe o le ngata ina whapea mai tua olo. Ia ali i Tuilaepa. Ali i stui. Ali i Tuilaepa.
A o tangata pe na whaatumutumu i eri tatu wa i tausanga i tele. Ave uma i eri tatu whaaloro. E leo se tau i leo tangata whaasau ma tangata whaamaurunga. La so silfia. Tuilaepa leo a o se. E leo a o se atua po se angelu o te whai atua Le ai, le o se kuno tau ia a le winga o lau tala. O le lei le watu usa o mai saunoanga. Ia, ia. A tonu e whai ma o onga ina ia iai se swinga a. Wa pe o tele an tatou whaalongolongo e whaapia mai ana malolo whaatamali i. Wa leva na uma le nei ve singa mane. Ia a le nei lava e whai a. Ia pela i le whaapia o se tau i a tūlanga le wa tu sa o mai tala. O sea o onga. O sea o onga le lei lea mō Tuilaepa. Malana whai ngā malo, malana vaenga whai. A te o la ua o tali le na o tue tala noa i whaasoa i masisi. A o sesi foi lau lana vaenga wha upu whai. Se i whai ifo se whautuanga. Ona o le tūlanga la le la tupu mai, pe a malanga whaapia. Ua malama umatangata lai whafo le tūlanga me le tupu Samoa. Ia e longo maali la ia lātou, leo atu mai whaapia. Ia ta ira e pe ate ua mai ngai New Zealand po Australia, pe atu whana ia o tō. E iai foi ni se tūla i mai foi futo o sa o mai ni tala. Le la no whai la tala. A o sesi foi a o sesi i le vaenga wha upwhai. Se i a mifo ni whautuanga le lei i le tamai a Tuilaepa. A tonu, yo i foi la tau e wha le, wha soa. Ia o le o tātou masi i atu tutuila, i o tātou whaafonga uma i saunoanga, ia o se teimi o tātou. Se, i se toa manu o li tono la tau vaenga whaupwhai. Tūla i ma whai se tala, ma whai ni teunga mani awala i a maua le file mu. I le o atu i tonu o le whariwhainga luenga le Starkist. Na e tau mata i ni video vo ina le anga i atu tonu, wa le whai mai si o tei nana la i na whainga luenga i tonu na. E atu sauni me whainga lotu. Sauni me whainga lotu se me le lei. Ai, o le mea fōle le sāta tauna latu amata mea. Sa tawhina latu le whaia me le aisia, langa le mai mo uma Samoa. Na ui, o awalai na ui e le pale mia ma whainga malo te minei. Na latu loa ui e asia tama whanau le atu nuu. O loo whapea o na olo palaina i le tausa i li Mnuia. O ainga ma le atu nuu. Nea lai sa o tonu atu la, tua le vari. Ai ana le na amata mea fo i afia me ma le vaenga le whatutu ele atu Samoa. Ai longa tau ise ma fau strategies. Laso vai le vaenga lea. Tuilaepa mantua le taimi na ua savalia ele tātou ainga le fast ia ele Starkist i tutuila. Manatua na Vale na yele sota inga Ua mau popo le sota inga ma le fast supporters in tutuila. O le mea pito silin mata ina. Nea foi e te longa e te moni mauan. Le whainga malanga lea. E malanga atu le whainga malo le fast. E peye se mea maofa. Ua mu saloa umatatono Starkist. Right. Ua matua o colorful red. Ma tof. Ia te lola le se sengal malanga le nani. O la lava of papa e Starkist o la toto ninga whainga duenga Ile yeise support Nyoi. O ina e ta umaiai. Pela le wa e whaafonga le saunoanga tua olo. Ka 11 ko ngofu kuila e pa le whaka kua mai whaningei mea. O nge koe kiki umalaulangi. O le tūlanga na titilo iai E fōlinga mai foi la. Ua wha tope le latou. Tau mawhaile e whaile sota inga ma Starkist. Aile o lava le tāpenanga. Ina ia uia awala. E mamalu ai foi latou. Ia e titilo la le se singa le no titilo. Ia ui. Le taimi no ele fast. Oka. It was such a good
memory le titi lotu mu uma. Ofu mu uma mai le au whainga luenga ma le au pulenga le Starkist. Ia ale wata vai atu nei le mele na malanga ai. Ia, tupa'i lea fo'i. Pei e matangofie le tātanonga le mea lea. Se i tatu e pai mea le mea lea na le tāua le mea lea. Le whawhewhea le tūranga foi le tupa'i o le tuua o le tuua e whepulea i o le malo a lea e manino le lona nofo i o te le lope le ale tau o le mea nofo vava ia pea. Lana saini foi le saini ai whawhian saini le vai aso. Le sa whaalua le na tue pa ui lalo tasi. Ia o te loa o le whamasinonga i ele tarisa o le mea na. Le aso... Mantua Tuilaepa. Pe ona sau noa le Faafetai. O le ua whai a wala e uia ala tu la fono. Le fona sau noa pulea ai le na whai a foi ala tu la fono. O ala tu la fono, mea mata i tu iai. O le ave o le taurasanga i le whamasinonga. Wa mana tua o le whamasinonga le na whai e le whai unga e saini ma confiscated ana pepa malanga. E na o le whamasinonga foi la. E ave i ele tausanga lātou te tatala ina mai i oe pele ai. O le lawa i oe le tamaitai whamasino le fionga i apali i lala toa rasela. Le lawa tu mai ai loa le na amailanga diplomatic passport if malanga ai. Ala o ta o fia lava langa personal passport. Okay. O le whamasinonga ara le tali o mea uma. O le whamasinonga mai e le tali. E le pule, e le whapea pule atu ia le ngali mai Australia po limongi po Tuilaepa le ai. O le power and authority lei i a o le Faafetai. Langa o le palemene o le Faafetai. Ia o le Faafetai, tai o ia rena te whaia tō whinga o i lātou e malanga, i tō inga malanga palemene whapea. Le la o umana tofi, ia ave lo maltausanga i o le whamsinonga ina ia pe mawhaina tatala mai le awa noa malanga ile a le o talia le whamsinonga. Ia, plus e leo iai se le i whamani so turafona. Langa le i whaise whamsinonga. Le se whamsinonga la te i fu ua pāpui pui ele malanga a le fionga i a fpude ai. O lo manino ana whapea ia mantua foi. Sa iei foi tūlanga whapea nisi foi o sui o whaipule. Sa ave foi lato tau sanga i le malo, i le whamsinonga. Ina ia tatala mai awa noa e o mai e asi i taimina mai to ati ngā o nisi o lato whanau. No, e tatala o whamsinonga e mai e le a foi. Le ioe ma le ai pe mwhaina alu pe sāna alu. O e tau manatua se whaipule nāru i awala ia. Tuilaepa lau le tau atua. Na le tau atua e yes. Ia olo o iai ie na whaina na. O le fesili lasa o fesili whaia uia. Who are you whapea na o oe it's a privilege e te alu tūlanga whapea? Why can't whepulea i go? E le i whapea ua whamao nia se sori ngā tūla whono whepulea i. Ia, au le lamanta ua whepulea i. I lana whaamaramanga. Na tōu o foi o tōu whapena i se mea ua batu e whamasinonga. Manino Faafetai. Ia sa motar si manino malamlama le mata upore saini. Langa pi o le futo tuturi a pule vaengana o le wahalu le whaipule au le saini i o e taitasi le masina i le ofisa o le leopo whelava le ofisa. Ia, manino. Tu sa pe saini. E wha, tu sa lava pe saini ona o le whai unga nana whai mua. A o na watoe a mai e whamsinonga lesi whai unga. Which is, that supersedes le whai unga mua. Yeah. Mano, malo, ia ka koe fo, i ka ue tutuila. Ka koe fo tutuila me sili ua lea lava se tino i tupe i lau lava sila Tupa'i. Wa o lau sila ma lau wa i leoane, i leoane i tutuila as a team. O le mea malosi ma le whaatali ato supporters, ia malato tanuanga i e whaile le tio i Australia, ua matuata pena mai i Amerika Samoa.
o le whaatalinga le whaatari e mai mātou. E whia se tino i tupe nei tau wharongo na fo i manato. Ia le se so tātou na wa ai se tino i tupe ai o lunga o le tio i whaatatanuanga. Ne pese mai le tinale i Australia. Ma ia ngai, te le fuakala lawa umanga ave 5 afe i Samoa. That's all we know. 5 afe US. US, that's what they say. Ai whamata le aso tatunu. Ana whapea o le fast lena o i tutuila. O le hartu inga tino i tupe te loa e ono fo i manato. E triple le tupe lea. Kwa e bias ke le li Tupa'i. No, I'm not. No, don't get me wrong. I'm not biased. Because a little bit tilo au. I le taimi sa iei tā penanga le fast. Mau popo tā penanga i tutuila. Ia tātou tanga i le stākis. Le taimi na i loa le a taunuu atu whainga malo. Na katoa i in respect ofu mū umalilango le fast. Pei fo o mātou nei New Zealand, i le tepi na tau nuu mai e fo le fast, i le mātou ball tele le sa whai. Wale ofi Matua i le ofi. Tinana te te atu tangata ua lema whai le fia lango tangata. Ia, wa ova atu ma le lea whaingo tangata i tauna i whaatapula ia lea whaingo tangata i tono whale. Na malia tangata nei e le aini lato lau. Ai tutu mai tue fia moli mawina le tūlanga o le pōlea. Le winga la nala utala. Ia no le esenga ona o mea lava tā pena. E wha pena fo i la ona mauai le tupe le lei, ma mea le lei, ona o lesa tā pena le lei. Le winga nala utala Tupa'i. Wa awhi e 5 afe. E leo le toinga a mountain no ta tilo ta ita i fua i whataranoanga i whataranoa mai lunga le tio. A o le io. O lo ati tilo. O le lua se laua i le 5 le a familiona le meo malato i la ta whaalongonongo atu ia i ta penanga. Lea foi lana a fia i ma le sa i linga tupe le man Samoa. Le foi na oai. Le foi na oai foi i Tuilaepa manatua foi le wili paelo, foi le na mai mua la vai tuile le support tu tuila Mnuia. Ma ua fōringa mai pe fōringa ua le support tu tuila Mnuia tatu man, ai le tatu man Samoa po ngai. O le ai o se tupe tele na maua tu cha ua ila tangata ua iloa le tangata va o ila to nei yo e na watu e vatu se ringa tupe e tau sao e na mea E manino ma tua leva tau sanga ia lusfu tau sanga o ia le whainga malo unia tele o taimi sa mai le Mnuia mai i tato uso i motu sae sa mai le Mnuia ia ai ua tali tonuina fo i latou e le i whaasoasoaina i se awala tatau mal whaamaoni le whaasoasoaina o tupene nei tate wa aila i ai o lona esenga i le leo toi tūlai mai le ntato vai umal malanga le na alu tutuila le man Samoa ia ua peini tamai tilu mo le mele na pu e mai ai ata le ai se mamalo le atunu o ifo lango onga o lea ua iai o lato langona tele o tau sanga sa mātou tau mawhai atu, ai tau tele i whaaluina i ni tūlanga tatau le whaasoasoa ino nei tupi. Ia, pewhalale, ia, whateta inga o tau i nai Amerika, leo wa tau a apa, tau te sa ili tupi. Ua tu sa o lava tupe i limo tamata a alo ma le pulenga. Wa sili tau ave sao iai, mau tinoa e alu sao ia la tau tupe, e le pe o le mesa iai mua, sa faisa i ngā tupe, ave iai sa mua, ia atu langa la leo tula i mai. Leo tato wa iai, wa tele na fai tio tamata a alo, i le Mnuia o tūlanga, iai la tau i ta penpenanga pe a o sa unin ta alonga. Ia. I sisi meo le malanga o misi atu la ofisili malanga i tutuila Tupa'i o e fia taranoa iai. Ne ai Tuilaepa le fia taranoa tā o ni me mana i te ai a wana toi mawhitia mawhawhau. Langa le ua mana tua vave ar tatu man Samoa. Ina ua e ta ua i le mele. E se le whamamoi loto o tusia le former coach.
Alman Samoa. Tuilaepa, Yeah, o le tali le nā o le tangata o oina, yeah. mo le tamali'i whaatau sala o na winga. Ese le mamalu o lana tali. E tilo i ele tali mai a maposua. E leo i ese tūlanga e tau whaaleanga i le ua tōwhia. E leo i ese tū e tau whaaleanga i le pūlenga and all this. E o le pēr wa tata noa, whano noa. Langa i leo se teimi mua nei wa tupu ele mta upu nei. O pe o le wala o last week sa nei le media mātou lungo le New Zealand Herald. Na matua lawi loa o mai le Fasa a se tasi fo i alo le atunu le sa ta alo le ta alonga. Lima sopuanga a. Pe o ina le na whaai loa mai le lato le fia. Lo le wha motu au wha pea o le konkarate a le fionga le coach a maposua. He's got 8 months to go. Which is at tawala na tu se I uma. O na tūlanga nei, na tūlai lea tamali ma avelo na au ainga, a mai I atu Samoa, ina ia tautoina. Ai a whapela tūlanga le whai winner konkalate to the very end. Ia oi sa sila lam, le whana tupu ia whale mamaenga. Yes. Le whana tupu le coach lena alu ese fo I alu I Engelani. Leo se taimi mua le tupu tūlanga lea. Ia e pe o le langona na iai. Ia mai se ala nei tamari I leo mai mamau. Lewa tu ua, they make a big sacrifice in life. A mai o lato a inga malanga atu Samoa. Ono fia tautua a le e moa ea. E le I ona inga le konkalati to the very end. Yeah. Ia, tasile nā mea pe lea e leo manino ato te lo tangata. O le whaasele mutu o le contract. Ai te sila fia fo la whanu mawainga. Na matua I o tia lava le fina ngalo le fai pule. Ai sea, langa o le lunga e ave I a kori whai le au. Fo I mai le o kori whai I le World Cup. A sau kipi na toe ave ala e whanu mawainga ia le lakapi Samoa. I le whamasinonga. Ia to tongi mai vai to toe o lana. Taro sia ia whapena sita mo mapsua. Ai uma enga le case ele I maua ele I maua ai ele le uso mo mo luma tu niko palamo. O whanongo ia whanumawanga na su e niko palamo. Na maua ile amanoa na toe maua le tupe a niko ina ua whaamuta whaafose ila na konkalate. Ia pe o nai vaenga ia. O lo involve level por kiki ele lea. Ito. Te mana tua foi o sistema o masele tu lai mai. O masena against lava ile whainga maro taluai. I tupe le lo man Samoa ile 1921, I think, 11. He was well spoken, vocal about it. Yes. Lea la o turn around le vaenga. Whaonga le mea lea. Langa no whanongo e Polokalame ai foi. A toina I Australia. Nei ta ua ai whapea. O le tustusinga, o le lipoti tustusia. Na paua ina I ai foi. Ia stama mapsua. Ai a latu ia mase. Ta pena le leila na lipoti tustusia. Ma o ina na ba ai. Aina ia toe ta ua lava la Tupa'i. Na I toe ta ua lava. Whapela na tala. O tau mantua foi le lea. Tama lea le na whaitio lava le imla Peter Wai. Ia au mato le va aia I le na. Whanongo le whainga tala. Ua le va aia le lakapi Samoa I le tūre na. Ai mo le lei o le aura tunu. Ia matato local players. O te fia whapopola lau tala le Tuilaepa whapea. Ona e watu lipoti a mase e mau popo ana lipoti tustusia a maposua le ai. Of course, la whawhena watu maposua se lipoti tustusia because he knows his contract is not ended until the end of the year. Yeah. Sa. Watu langa na iai. Wa le whapea mai whate ia maposua. Lai latu stama ia marona mautinoa. He wasn't even prepared because there was no such thing as whapea o le la e koe reapply. A mai la koe reapply lo le fo le avanoa.
Ia mantua. He's got 8 months to go. Ia, i system tau puna. E sim ta upulea sa whaailoa mai last week. O se alu adoto fitu tausanga. Whapiolas wharaile e polas tō nai sa whaieni fianga I tua le paka leo o le tua le officer turisi a. Ai te I eila wale iloa ele alu adoto le fitu tausanga sa ilia. Te Lenei o la ua mo lia wa nga abduct le tala bos fulu iwa tausanga. Ya le taimi Lenei la wa tau fie pe o vai aso ele pol baso tu eva la welon fam sinonga. Ai o fa mo loto is a traumatizing event o nga fa pena yeni winga matanga sa ona fa yeni Edward Toto. Oh. Sorry. E ele mta upura te fita noe Tupa'i pato le lava o te fitu na I pe tara whiangai. Yeah. O le mta upura le ariko le na Fasa moa le lilo le na Fasa moa mai e fo I malai o le vavau. Paola o fautuanga le ariko na Tuilaepa na langa sa osa ilia le vaenga le faingilisi. Paula ta faatali se ia ulia le vai aso fou. Ia. Ona e yaini mea o lo o ta pena mai ina ia maua le faamaonianga o mea ia. Ia. Le la tu uran ta upura se I tata this time. Ia, mana ia. Ia, sau se si tam ta upuna Tupa'i. Ia o le tūlanga le ia I foi le sunga ia Spano ia padi I Panoa o le nei ia o la ua faamaonia uma mai e le komiti suʻesuʻe a le nupi fā. Ia nupi fā lea. Ua faamaonia a o lea la faapea laua I le kapeneta e mai se vai aso fou le iloilonga a le minista o tupe ma le minista o le MPE ia tātou tālia po o le ale tūlanga iai wa o le whapea mai wa whaamaonia uma sa pa ili uma awala o le au nanga maala o tula fono maala o te inga a le procedures and policies a le anupi wha ele o iai ma se awala na lape ai ia o tūlanga la le tūlai mai nei ia walanga leo whaamaonia mai whapea o le tusi nei o le tusi wa levanta pena o levanta pena a leo they picked the right time e mai I fafo wa whaonga ai la le komiti la lea whapalemene o le komiti o tupe ia tātou tālia a tonu po se aso le nei vai aso po le vai aso fou ia wa maua mai se tali mai le Tupa'i pe o le tasi nam ta upu leo la walunga I a Samoa ma lato turi matai le matangau le ta upu le ia Spano ia wa fo no fo fa ingosto ino ia Spano ia le o Spano nei la le mea le wa ai la so si e te tonu e to fo Spano I tonu le. What do you think? Yeah, why to me personally le o titi lo atu nei I tawalumanga o suenga ia sa fai ele ofisa le nupi fa le latou foi le latou tu la fono le iai le la le wa iai mal suenga le fa atasi ai male te mai tai polesili ia wa manino uma ala o foi ele o iai se awala po se mea sa fa peona la ai le au nanga le fionga ia panoa ia ai pe o le mele tu le matai mai ele official tupe ma le official MPE fa pea ua o tia la ngona o le au whainga luenga le lai tau tu le matai po o ani tu langa la lea o le o tianga o ni la ngona wa le fa pea mai sa ieni fisili sa fisili ni ai le au whainga luenga ai ele mawhaina la to whaatinoa ma se tali sao ia pela tu langa na le titilo iai Nya talosia ya ia le wa manino le vaenga le anupi fa wa tailo ana fa pe ia ni tu langa fa le tonu le au nanga le fionga ia panoa wa le vana fa le fa I unga le nupi fa ia amana tua foi o tangata mau fa ilonga
tau o loa o lātou le totono o komiti lea. Ia. Tupa'i tasi ale mea o te toe fia talanoa i nā i le keisi alea. Nanga pi ele o talanoa tele i nisi. O le tūlanga o lau tama foi le po le ale tau chief accountant. Le ale tau o le na mau le aisa. Ana le ta ua e pa, ana le toi ta ua e pa li ile melea. Wa ngalo ia tia ule le tangata lena mori le aisa. A saura tu tonu i. Ono no winga. Pe fōringa mei sa oina pano ua levan fai o nā nei mea fai lele nei ngā luenga. E ia tu inga tangata. Ia mantua foi la le tula i mai le si case tula epa. Le tula i mai le si case o le ali i le malo. Ai o sana wo. Ai o sana wo sa taru sanga i epen fai nona guarantee ina langa loan. Oh ia. Ai la le na fai ele tama. Ia alu e fai mai se tusi. Ai na malanga mai la tama i fafo. Malanga mai la i New Zealand. Ai tu sala le malanga mai le tama la na te loa na te le isa ni se tusi le o se mea. Ai te iwa fo ia tu tama. Ai la po la ani la fofuanga ma sion tolua. Le la na fa pelo la tango le tina sa ili pe fia le tulanga langa saufanga. Ai wa te ila ile sa ili atu. O le ele long lua se lau lua sfutolu wa fea. Le la na fisilingia ile tina. O fea na fa ia ile alone. Ai te i mai elo la tamalanga e nate le isainia. Le la fa pea la wa mo lia le wa avele le fa le tangia ale ona po o aina fa sainia. O aina fa sainia langa saini. A o aina na pule wa tatau le taimi e mawhaiena nga approve le loan. Tatau na iele tama e na te verify inga. He wasn't in the country at the time. Ia tulanga foi la le mea nupi fa. Ia o tusa o le culture le lo tam fai pa noa ma le lato committee. Motu. E matoa i fufulu mama. Awane to ieni tulanga fa pea. Ia wa te tari tonu tele tangata o lo whaia loans i malo talu ai. Te loa, ia ta ilo iai. Ai pio nei matematenga ia. Ina ua maua men. Tupa'i te whanua noa lava i le li winga e ata noa o lana tala lea. Pei nei e toi li poti mai pe ua nofo le li ima wha upside down le tala sao. Ai mi milo le tala tam fai e le loa po ai na tu iai le faafe na tu watu tu per nupi fa e le se tali le mu anto e fo tu per tangata e le lima suafe. O te tau tino tu lava Tuilaepa. Le fona o awatua le sita tatanoanga. I le o ia atanoa. Pei o ele o se tangata sa e whai ngā ruenga i le media. Sa e whai ngā ruenga i le TV. Le taimi sa e tau tua i le TV. Ele se taimi mua lea. Langa pēna o whai atu le sita fatatanoanga. O le tūlanga la le whaipule o Fasa le anga numela 5. Le wa sau lunga ma o wha maoni o wha se tua ngalu le fionga le whaipule. A sau atatanoa a mai lunga. Wa uma na fesilingia se sui o le HRPP. E wha apea mai pe pelo uma tala ia le fionga le Minsta. Ia mulpola ana losa. Le fo la sa tele ai ia faufaunga ma la lafo ni la fonga le Mnuia a le vaenga le Australia anga ile fionga te mai ta Minsta ia mulpola le la fato e ta Polokalame o la me te alu e te fesili i le sui o le HRPP e lo i te tono o whainga malo o taimi nei al nato e titi SE fol me o lo i ele ofisa o le fionga al Minsta ia mulpola la me te le alu e te lua wheloa ai a mai sa o whamna sources mai sa o ina alfa manianga ai tau e mai tala nei e ole ma ole ngia ile tunu pe pelo la tunu le fo la boto e fai nei le tulanga la le i le faafe o le ta umanino le fionga ya pali o le teu tusina tu sa o lava ele saina ile limo
o le afioga iā le malu. Mm. Ina ua alu tatala le malu, e whaateia la malu i le whaafe lenei. Na toe vili le malu iai, sawa e watu lau tupe ai musu, tu oi pe ina, Faafetai le loto whaamaoni o le nei tina, Mm. lea na whai loa whaali siti tupe lea, tu towards le long le saina. Mm. Le foi tau manino panoa, limas fulwafe ina watu vili ai sa utatongi le long, ai sa wa mai le siaki limas fulwafe. E te watu le siaki le bank, ai bounce back le siaki. Yeah. Gala me la fa ye nei pepelo e le lopo ai na tu ye le fa afe ai o le watu fa fo ile tu pele saina mo levanta tienu. That's a whole lot of BS. Yeah, right. Yeah. Vai, tau mai e ta venga langa e te malanga tai au Ni ai o te aru la fontanga i Wellington ni. O tai au. Okay, papea upo le verso ni te fo e te alu i Samoa. Ni ai vai aso fo. Verso fo. Okay. O Yeah. se mta upo te fia watu Tuilaepa. O se news fia foi Yeah, mai mana. a o tau le motu tele sa la fai. Yeah, si fai. O se fianga foi a tātou nei fafo o Pasifika. Se tasi foi o Tamali'i o le atunuu. O le susunga ia le fionga ia le ali ie Dr. Tulufasi Taleni. Mai le ala fanga o Iva i Savai. Ua whaamanuia lea Tamali'i i le award-winning educator and graduate with University of Canterbury doctorate. Yeah. E whaamanuia atu ai le tā Polokalame i lea foi Tamali'i i lona ola tawivi ma le ola finau. Ia ua whaamanuia ai. Yeah, who is to know se si sau mai Savai sau maua ia whaamanuianga tele. Mena le ai tā mo le motu e. O te pai maulalo si o mato motu. Le ai. O sa mai iwa, O iwa. O le swafa matai o le ali ie. O Dr. Tulufasi Taleni. Te loa o le PhD, Yes. Yeah. It's the University of Canterbury doctorate. He's a senior lecturer i le university. Ia, mana ia, whaafetai mau fōre nā sui o le tātou atu nuu e whaapopo i le au ata mamai ua iai. Ioi. Malo whaafetai. Pero no whaat fui nei e fōre sui o le tamai tai o le tātou atu mai fui nei New Zealand, le ua lecture i lunga i le Harvard. Ia o le tamai tai o Therese something. Ngalo kia ule ngō lon whaik Samoa. To tele lava alo le atu nuu ata mamai. Ata mamai le ua scattered all over university nei New Zealand ia whapiwhi Australia. Ia le ua maua fo i le fo i tamali'i. Le ua na ausia ia nei tūlanga mawalunga i le Harvard University ia o tau i Amerika. Apo e foi la lena whapeo le foi e whainga luenga lunga i Harvard ia le sa whai ma pare mi o New Zealand. Ia tamai tai o... Yes. Jacinda. Yeah. Yes. Harvard, She's got lawa yelanga kong kalati ngai Harvard University. Matango fie. Yeah, foi le tina foi ya Helen Clark le safa manuia ina foi pale mia malo New Zealand. She's got a posting in New York. Na manai. Ia tupa'i ona o le tātai mi awatuia le awanoa o le ani mata upu tau a mulimuli e te fia pa'i ai. Ia ma tā whau mai no tā Polokalame ni Afiafi. Ia mo pau na ni mta upu le fo no tu sia ya ia ai toe whaalau i loa toe whamanatu atu tato a sia wha mole aua ne i tau o kainga ni mea online. Yes. O le wha ua wha maonia lea tina ua mawai mai o tino ona o tūlanga lea. Tupa'i whaamon toe whaia anisa i linga ni mta upu lea ua tu tati tara noa vai aso lea. Ia, te... Langa na whasa more na au mai. Ai le leia le mau o whapalangi e whaitau e compare i. Langa o tasi ala whaitau tu whasa more na au mai. Pei e tau whapenalo na mena le no le tara noa mwhaisa utala. That's why I read some of it
I raised some concern. Yeah. And then, like I've said, we park it for now. Yeah. Sa iya ni sa ililinga fa mau niya umay, iyan ang tam failenta Yeah, paso okay. ay. Mana ia. Ia. Ya awilia, ya. Fa to fa tuie le mamalo le fa tato au fa longo ia mea wa tutupu wa tala noaina, mea wa fo uma faina fa malama i se awala fa whaingo fie mo oe ma mātou. Ina i mwhai e tātou, na tātou tātou nuina le mea moni. Tātou te le fia a maia le tūlanga lea wa whai mai pai, whai mai la whai. Tātou a maia le mea moni. Ai awa tātou te a maia ni tala e o ole le mamalu le atunuu. Ia, le tūlanga le nā, ia tātou wheloa i le vai aso fou, Faatasi pele tua maua file mu ia o tau uma. Ia soifua Tuilaepa. Faafetai Tupa'i, faafetai mo le tapena, ma mo le yaso i le tā o nanga whaiwhai pia mo le atunuu. Alo fatu ia tā whea ma le ainga, wheloa i le vai fo. Ia soifua. Ia. Ia tatonunga ua mahe ai fo i malau tautua, ma le o nanga mo o Samoa. Se ia toe au lia tai au. Toe tasi alo waso tautua mo o toe au tai au. Ia aso tofi roto wheiloa i ma le whitalenga i aso e fuaina. Ia ma le aso whareile ia toe o maisi vanga le i latu Polokalame le aso whareile. Ia ma tātou whapena fule on tātou whato whātu i Lenei vai aso. O ni ngalo ia te utou tama matini tuai o avele, tā penanga tama tuai matini tuai o avele i so se vaenga, whapena matu i nei Amerika, ia ma o tatu fontanga le astona i nei, whamole ia tama tuai uma avele o lo whawhongwhonga mai, tatu fontanga le astona i nei ta pena ia le malanga anga ia tu e tasir masina, ia o nanga i lola ia le a wae New Zealand, o wae Australia, o atu i nei, Feilo ia i Samoa i le masina o iuni whailungaina o le se lautau sanga talu o na whaavae le korisi e te whaamemelo iai ma e le ngalo o e avele. Ia, o te manatu o whawhongwhong mai fo i le tātou whainga malo ia ma le nei vaenga o le tautua. I le mwhaia o na o tu ua whapoe vanga le tātou e vanga fo i ma le tātou i le nei ia Afiafi maso se Afiafi lava e au noa masautala e tu inatu i le tatou whainga malo i le tamaitai pale mia lau fionga tamaitai fo mai o tu la fono Dr. Fia me mata afa muni u le lua ia ona o le whataunuina o tau tiu te mawhaiva e mori tele atu le ngang whaaftai tele ia ona o le loto te tele whaawau ia le whaia o tau matai tai o le tātou atunuu. Ma ua o lo whai malanga fo i le fonga o le mauta, le fonga whitalai malana au malanga, pei o na vesia i nei i na yaso ua tea, ia e whaftai o le lava ua manino i urungalu, ia e le ai na uia lava ala o tūlafono, ma whai ai o na whaawawina le tautua au tangata Samoa, he i o mai lava i le taimi nei. O le nganga mauralo lava ma tutua lalo. E le ia rau tau whaafonga i Polokalame e te loa ai me sao mani mea moni. Ai leo to inga Polokalame fulele e te loa tua i whaitau maila i le fōfō mai e au ato mai se pepelo po le ase me whapena. Io e angai pea e whanongolongo i me le lei mo se le linga lau tele o tātua nu. Mnuia tele lau fionga i le au malu le malo malau fartua. Mnuia fo i lau fionga i le fo mai o tulafono o fionga tamatai pale mia, le sui pale mia ma le kapeneta o li tamatai o minsta lango ia whapena fo i lau fionga le fonga fitalai uina na fianga i mwhainga malanga ia e whapena fo i whamani atu le tautua ma le nanga lau fionga le telefono ia whapena fo i ona iei manuia o le atua whaanganaina ia ua lava le tautuaina o Samoa i ona vaenga uma. E le mwhangaruina fo i ia le nga whaftai i le au whaingalunga te tofi le atua. O lo tu i le mupanga ia e te nane fo i le lau au sina o lo pōre whala maura le mulila i aso te tasi o le tautua ma le au. Nanga, lau tau o Masani,
Tuilaepa Faafetai li o sua. Mnuia tele o Samoa. Tat whiroa I lea soatai o soifua. Ma I Mnuia. Goodbye, my Lenei, ole a hotel. Ola ole Fasa, Levy Polokalame. Hey, hello, my Samoa,
Tiata ele ele, emana tua vai pea le autase. Oh, I never will forget you. Samoa ni Lalolagi. Oh, I never will forget you. Samoa ni Lalolagi. Say Faafetai, my Samoa. Say Fayaki, ola ufatus. They all Susana, so I thought pele, I Samoa. Oh, I never will forget you. Samoa ni Lalolagi. Oh, I never will forget you.